baby. Espérate. Habían vuelto chequeando los últimos toquecitos. Vamos a empezar el juego. Buenas noches, gente. Este es el día 4 de Final Fantasy. Vamos a ver si ahí decía por lo menos en Game Progress que llegó prácticamente como 54% era. Yo más o menos le doy quizá como 3 streams más o 2, maybe. Porque pues le estoy dando bastante duro. Nada, vamos a seguir hoy. No voy a dar mucho recapitulación del capítulo pasado, pues para avanzar un poquito. So sí, vamos a seguir donde nos quedamos la última vez. En Arroz Habichuela, pues peleamos contra Titán y lo derrotamos. Y ahora vamos a ver en qué sigue la trama. ¿Entonces lo mueles o...? Espérate, lo había dejado. ¿Dónde fue que lo dejé? Ah, sí, estaba haciendo sidequest y dejé este quest a mitad. A ver. Ahora lo que vamos a hacer es... Realmente no recuerdo. A ver cuál fue el último... Matamos a Titán, ajá, y después de Titán... Vino la trama del príncipe del imperio, que se llama Dion, y pues se encontró con el hermano del protagonista, Joshua, y pues se quedaron como que para decirse algo entre ellos para tratar de evitar las guerras y las muertes innecesarias. Entonces, espérate, estoy mirando la pantalla que no es. Déjame pasar rapidito acá la full screen. Ahora sí. Ok. Vamos para allá. Ahora yo creo que está todo ready. Sí, vamos para allá. Fíjate que se me olvidó usar esto. Abrir mapa. Esa la madre, la jodía set. Espérate. Dame un break. Meter esto en la nevera porque si no... Pruebo un purrón ahí de... Pruebo un purrón de 7up para bebérmelo durante el stream porque últimamente con los calores que hacen aquí en Puerto Rico constantemente la sed ataca a uno y pues decidí comprarme un padrino completo de 7up. Pero yo me lo bajo sin problema alguno, pero lo dejé afuera, lo compré hoy y lo dejé afuera y no lo puse a enfriar. Anyway, mi nevera por lo menos enfría rápido. So. De hecho, debería ponerlo en el freezer. Déjame ponerlo en el freezer, espérate. Dame. Media horita para tener ahí un fresquito ahí ready. Ok, vamos para allá. A ver si me recuerdo porque realmente anoche yo terminé bien. Espérate, tengo que cambiar algo. Estamos en vivo, papi. Qué vergüenza, espérate. Que yo me puse a jugar off stream. Yo dije, pues vamos a probar cómo se escucha el idioma español latino. Que by the way, no se escucha nada mal. Vergüenza. No se escucha nada mal, pero se me olvidó cambiarlo, mano. So, espérate. Hacho, yo no puedo. Este juego hay que jugarse en el idioma original. Que irónicamente es inglés. Ok, vuelve a la pantalla de títulos. Configuración. Míralo aquí. Idioma de las voces.
Inglés, ahí está. Anime. Papo, pero te apuesto a que japonés suena cabrón como anime. Sí, pero no es... El lip sync no fue con japonés. Es lo que quiero decir. Al juego lo diseñaron con el idioma inglés. Es lo que es irónico. Espérate, había algo aquí de Target. Espérate, era en cámara. Déjame ver, espérate. Ajustar cámara. Ah, esto me habían dicho que lo pusiera. Para tener un poquito más de... Ok. Continuar. Así. Y antes, eso es raro para un juego japonés usar lip syncing. Sí. Eso es lo... Por eso es que tiene tanto hype. Porque es como que bien inusual para hacer un Final Fantasy. Y una compañía japonesa. Y más como Square Enix. Square Enix ha aprendido, mano. Square Enix ha aprendido de los cantazos. Realmente. Pusieron doblaje latinoamericano. Eso ellos lo aprendieron a la mala en Final Fantasy XIV. Porque mucha gente mucha de la comunidad llevaba peleándola a ellos. Pues por poner doblaje. Porque tenían italiano, German. Creo que... si no me equivoco, creo que mandarín e inglés. Y no tenían ni español de España. Entonces, pues, ellos se dieron cuenta que sí, que la comunidad latina y española también es grande. Y pues incorporaron aquí doblaje latinoamericano, como el de WoW. No, Square Enix no es ningún Blizzard. Bueno, en sus tiempos se creía que sí. Se creían, más bien. Se creían. Porque ellos podían como que hacer cualquier mierda de juego, le ponían Final Fantasy encima y la gente lo iba a comprar por la marca, ¿entiendes? Pero ya no se pueden dar ese lujo. Ay, carajo, espérate. Vamos para allá. Clive, you're back. I am. And with glad tidings for once. Hugo Kupka is no more. Yes. Well, be. Matamos a ese era Titán. All of our comrades who lost their lives back at Sid's place be smiling down at you right now. We had a stolus from Lubor saying Drake's fang had fallen. I expect that was your doing as well, was it? It's a long story. One for the history books, I'll bet. Welcome home, Clive. It's good to be back. You look better. I feel it. Which means I'm coming on your next little adventure. You're not leaving me behind again. Wouldn't dream of it. Otto. Yo escuché la voz en español latino y lo escucho ahora en inglés, como que tan weird. Your feet up. If you really want to know, go and have a word with Vivian. El español latino casi siempre es mejor. Sí, es mucho mejor realmente es mucho mejor que el español de España. Y sí, fíjate, lo estuve escuchando y no... Había una que otra que como que se escuchaba medio weird. Pero ahora como que, ¿sabes? La mayoría se escuchaba bien. Es como el de WoW. El de WoW, fíjate, es pasable. Returns, and with hardly a scratch on him. I may have picked up one or two. Well, the fact that you came straight to me instead of visiting our resident physiker suggests that you picked up something more important. A scent. The scent of Waludas. The very same. But whatever plans Kupka was hatching with the Royalists, he took them to his grave. As did his men. Los Waluets son los Royalists. Slaughtered by the Orcs who'd taken over the Fang. Orcs, Vivian. Si tú no estás como que pendiente a quiénes son de cada reino, te pierdes en la historia. Porque la historia es media política driven. Only to invade his home, the mother crystal of an allied nation, and let both fall. It makes no sense. Realmente tiene como que ese saborcito de Game of Thrones. One can often be led astray by focusing too closely on individual details. One must instead see the bigger picture. And what bigger picture is there than my map?
¿Por qué no me está saliendo el thumbnail? Qué raro. The kingdom of Waloed claims dominion over all of Ash. It is a nation forged by the bloody conquest of Barnabas Tharm, the dominant of Odin. El juego hace un buen trabajo explicándote cada The Battle of casa the y Twin cada Realms in nacionalidad. 865. The Battle of Belinus Tor in 873. Wheresoever his armies fought, Odin was found where the fighting was fiercest. But of late, the warrior king appears to have laid his sword to rest. Battle rages for control of the crystalline dominion. Yet Tharm sends not a single ship in support of his Dalmekian allies. Meanwhile, the Blight ravages great swathes of Ash. El Blight aquí, compáralo con el Winter is Coming de Game of Thrones. Lands. So why go to the trouble of sending an army of orcs into the heart of Drake's Fang, only to make no attempt to claim the Mother Crystal for Waloed? It can hardly be for lack of men. Tharm's armies rival any in the Twins. No. We have not seen the last of the Waloed standard. Odin will ride again. It is but a question of when. And on that day, who will be trampled underfoot? Ahora yo creo que el próximo que vamos a pelear es a Odín. In summary, I know not to what end the royalists betrayed Kupka. I know only that it is part of some broader scheme. A scheme tied to the ambitions of one man. King Barnabas. But there is no need to wallow in confusion. If one is to cure a sickness, one must first identify the symptoms. And your Lord Uncle has volunteered to do just that by keeping an eye on the royalists' movements. Okay. He's really throwing himself into this. Indeed he is. Which means all that remains for us to do is await his reports. Well, not quite all in your case. The people of the Hideaway must hear the news. Justice has been done. Hugo Kupka is dead. The wounds he left that night are still raw, especially for those who lived with Sid the longest. Tell them that those wounds might finally begin to heal. Consider it the price of today's instruction. Sí, porque I've never known you to be prácticamente sentimental. el otro hideout que ellos What can I tenían say? fue I am Hugo only Kupka, human. que es el dominante de And Titán, we pues los are, destruyó. all of us, sentimental animals at heart. I suppose we are. Very well. Entonces, pues hay I'll go and spread the sobrevivientes word. de ese evento y pues el protagonista pues hizo el líder de esos que sobrevivieron y pues creó este sitio. So, ahora vamos a decirle a la gente que matamos a ese cabrón que creó esa herida. Well, someone looks pleased with himself. It's true what I'm hearing, then. Nothing escapes you, Lady Karen. It's true. Kupka is dead. No more looking over our shoulders, then. Good. I'm starting to get a crick in my neck. Don't let it go to your head, though. Blackthorn, do you have a moment? What is it? I'm busy. I wanted to tell you that Hugo Kupka is dead. I can't tell you how long I've been waiting to hear those words. Esa boca, ¿eh? This is it then. A new beginning under a new Sid. I'll try to live up to the name. Ahora vamos para el historiador.
Clive, have you come seeking the gift of knowledge? No. To share mine, actually. Hugo Kupka is dead. Oh my. Can it really be true? Look, he's crying. He is. Big baby. And with good reason, children. These are tears of joy. We must offer up a prayer to your parents that the heavens might weep with us. There shall be no lessons today, only thanksgiving and merrymaking. Go, put away your things. All right. Brilliant. Finally, a new dawn has broken. It has. Thank you, Clive. I cannot wait to share the good news. Hippocrates. Esto huele como que un happy ending. After Pero Kupka fell, pienso que va a pasar algo Ultima atroz ahora. came to me. I need to know what he is. Have you learned anything? Última, eso es otro No. enigma del juego. And not for want of trying. I have scoured nigh every historical tome in our collection and found nothing. Not even the sort of conspicuous absence that might suggest a concealment of fact. One is almost tempted to conclude that such a creature never existed. But I saw him. With my own eyes. I don't doubt that you did. Alas, it seems you are the only one who has. To No. others, he reveals naught. We see only that which he leaves in his wake, like some terrible force of nature beyond the ken of mortal man. A bringer of death. Whether the Ultima you met with was the being itself, or merely another projection of its power, I know not. But until I do, my investigations shall continue. Thank you. It means a lot. Sí, prácticamente es como una aparición. Right. Let's see if Otto has anything else for me. No vayas. I'm telling you, it's true. I heard it from Otto's own lips. You barely sat down since you came home. Vivian got you running errands or something? Just spreading the word. So, the Professor's got a soft side, has she? I'd never have guessed. No. She was right, though. Everyone was glad to hear the news. Ah, but you ain't told everyone. I can think of plenty of friends back at the old hideaway who'd sleep more peacefully for knowing. Not least Bien of all escondite. Sid. You should tell him. You're right. I should. And I will. Well, when you do, be sure to take Mid with you. She's been going at it hammer and tongs down in that workshop of hers, trying to do her father proud. I can't remember the last time she visited the old sod's grave. Very well. Ok. Ah, porque es una tumba. I'll suggest está bien. it. Ok, vamos con Mid. Por acá. Este sitio es un puto laberinto, mano. Todavía no me acostumbro. Tan fucking grande. Ah, por aquí. Ah, por aquí, ¿verdad? Sí. If I don't come up with something soon. All right, Clive? What do you want? I'm going to visit Sid, and I thought you might like to come with me. Sorry, I'm too busy for all that right now. I've got to get this thermal displacement stack sorted. Thermal... Displacement stack. Here. And this is for...
Only the fastest, finest ship the world has ever seen. The Enterprise. Oh, no me diga que es un avión que vuela. Me and my dad designed it together. Un Where barco other que vuela, vessels un rely on avión the que vuela. fickle winds to drive them Barco through que the vuela. water, ours is fitted with mithril engines. And those things have got more push than a behemoth in a bad mood, and more heat than all the hells put together. Which is where the stack comes in. I may have already talked some tight-lipped shipwrights into putting the hull together for me in a little dockyard in Canva. But the stack's a bit more involved, so I'm building it here. Thing is, it's so involved that I'm running behind and it's starting to hold things up over at the shipyard. I'll come and see my dad, though, when I'm done. Whenever that is. Is there anything I can do to help? Good old Clive. I were hoping you'd say that. First things first, I need some parts meching. The stack will be made up of 3 major components. There's the plating, here, that channels hot vapors away from the engine. Con diseño y todo. The helm over the top, that disperses all that heat into the air. And the shielding around the sides. That stops the rest of the ship from going up in flames. A full suit of armor, then? Probably best to take it one piece at a time. Then you'll need to start with the plating. Everything else fits onto it. I've got the designs and the list of materials here. Show these to Blackthorn. He'll know what to do. I can't make head nor tail of them. Luckily, you don't need to. Vamos a donde el Blacksmith. A ver si puedo. Por aquí yo creo que se puede cortar el camino. Editors started reading books that don't have any pictures in. Vamos allá. Blackthorn, can I ask a favor? Hell with it. It's for Mid. This is my last chance to say I'm otherwise engaged. I'd spare myself the arseache. Go on then. What is it this time? She said you would know. Here. Diseño de plata térmica. Krieger's teats. Well, I don't know what the hell you'd want this for, but I can make it. Won't be easy, though. And I'll need help. Get Gavin-Otto in here, will you? All right. Mucho quest. So Lid's roped us all in here again, has she? Typical. Still, if that's what it takes to get her to visit Sid's grave, I'll do what I can. And, what is it we need to do, exactly? Take a look at this. It's this plating. The usual saw grade steel won't work. We need something that can get very hot, very fast, and still keep its shape. That means an alloy. Something that won't break or buckle at the temperatures she's talking about. Which is where you lot come in. I need materials, and I've got my work cut out already. You'll have to fetch them. Now, there's a special kind of sand I'm after that you can only find out in the Valcroy. Stardust, they call it. As for the rest of the stuff, my usual supply should have it in stock. It just needs buying and bringing back here. Well, we'll get it done quicker if we split up. One of us should probably give you an hand collecting the sand. And the other can go and get the rest from this supplier. Right then. Well, make your minds up who's going where, and we can get this over with. Okay. You going after the Stardust then? Which one of these 2 lucky souls is going with you? Gav. Gav, you're with me. All right, then. So, where do we find this Stardust stuff?
There's a river that runs through the southern reaches of the Velcroy. It's the black sand that washes up on its banks that you're after. Southern reaches of the Velcroy, eh? That's down past Dalamil. I'll go and scout the place out. See about hiring us a wagon to bring the stuff back to. All right. I'll meet you by the river. While you're off having a paddle, I'll pick up the rest of the stuff from Blackthorn's supplier. Take care. You two, eh? Don't go letting him fleece ya. Fleece me? I'd like to see him try. In your own time. Las expresiones de ese blasphemy están como que medias raras. Espérate, déjame ver si Sounds tiene... like this river we're looking for is south of the Dalamil. Back, are ya? Ya ver si tiene alguna... So, what'll it be? Algún weapon. Ok, muela. Ok, está bien. Hasta ahora está la más poderosa. Todavía no me ha tirado una poderosa. Ok, vamos a... No hay esperanza. Vamos a abrir el mapa, a ver dónde tenemos que ir. Ok, aquí. Bueno, tengo varios puestos aquí ya apiñados. My carpets have pride of place. Claro, que brilloso se ve eso en este monitor. Sea la madre. Looks like I found the river. Now where's Gav? Míralo aquí. Sorry to keep you, Gav. Better late than never. I've had a quick scout about, and I reckon round here's our best bet if we want to grab as much of this Stardust stuff as we can. Don't know what Blackthorn's planning to do with it, though. I asked over in Dalamil, and they seem to think it was worthless. But if Stardust is what Blackthorn wants, Stardust is what he'll get. There's plenty of the stuff lying about just begging to be bagged. Then let's get bagging, shall we? We shall. Race ya. Vamos. Espérate. Llámale el chocobo. Be safe. So this is Stardust. It just looks like black sand to me. ¿Dónde más? Diablo, son 5. Perrito, ayúdame. Aquí. Ya estamos. That should be enough for now. Recogiendo Arena Arena Simulator. De Chocobo, vente pa' que. Ay, carajo. Come on. Yeah.
seguir. Maceta, puñeta. Diablo, ese motion blur. You finished? How much did you get? Enough. You win. That might even be enough for old Blackthorn. Hey, before we go, do you mind if we have a chat? Ok. Momento de gaff. Feels like ages since we had the chance to talk. You know, man to man like. It does, doesn't it? Back when you first took Sid's name, we were talking all the time. Working out what to do in that. There was a lot to work out. And there still is. Those shoulders of yours starting to feel the strain. Hardly ever see you around the hideaway nowadays. Always on some errand or other. You can take a day off, you know. Says the man who spends most of his time behind enemy lines. Only 'cause you keep sending me there. Lol. I know I can count on you, Gav. Likewise. So you keep sending me wherever you need to, and I'll keep going. Safe in the knowledge that I have a home to come back to. De amigo fiel. Thanks to you. Esto. Bro moment. Right. That's enough soppy shite for one day. We'd better get this lot back to Blackthorn before he slings his hammer at someone. You go on ahead. And try to get some rest once you're there. Oh, I plan to. Believe you me. After Blackthorn gets what he needs, of course. Right. Ready to go home, boy? Y ahora vamos para... Vamos a entregarle los materiales al herrero. Let's hope this is all Blackthorn needs. Quiero pasar ya este quest aburrido. Bueno, ya se puso difícil el gameplay. Ya mismo cuando se desbloquee el Final Fantasy mode. Got everything you need. Yeah, I do. Cheers for the Stardust. Should be enough to be getting on with. We should go out on maneuvers together more often. You're beat sneaking around on your Todd all the time. I'll make a start on putting this thermal plating together then. It will take some time, mind. So if you've got other things to be getting on with, I could do without you breathing down my neck. Thank you, Blackthorn. I'll let Mid know construction's underway. El trata de ser un jefe acá en Puerto Rico y ya tienes la carta de renuncia automática. Uy, subí de nivel. Suppose we'd better be getting back to work too. Mucha gente, Give us a shout if you need anything. hablando de eso, pues mucha gente está como que molesta porque aunque el Final Fantasy Mode cambia todos los bosses del juego y todos los mobs que tú te encuentras por ahí, pues a la misma vez la gente quería como que tener esa opción sin tener que terminar el juego primero. Más o menos como el modo, creo que es como el modo de la 7, que no te dejan usar los items. Y los bosses se vuelven un poco más difíciles. Pues es prácticamente eso, pero un poquito más hardcoreoso. A ver,
El requerimiento es tener toda la... Es como un New Game Plus. Cargas todo lo que terminaste en este endgame. Y el requerimiento es tener todo lo que sacaste en el endgame. Y con eso te quedas corto, por lo difícil que son los bosses. Pero siento que hay como un poquito de delay en el OBS, no sé por qué. We're seeing troops amassing at every border. Aparte de que también yo estoy... ¿cómo te digo? Yo durante el off-stream, pues yo me pongo a hacer otras cositas, como los quests y cosas que no hago acá en el stream. Y pues también a veces saco armaduras y cosas un poquito más fuertes. Y eso pues también lo hace un poquito más fácil, porque estoy como que quizás maybe overlevel. Excellent. 1 down, 2 to go. Entonces era que el primer playthrough... No, porque si lo hago en Story Mode, porque hay dos opciones. Si hago el Story Mode, no se desbloquea el Final Fantasy Mode. Hay que hacerlo del modo Action. I thought that material was all but impossible to work. Ah, but we don't have to. I'm sorry. Just so happens there's one particular ruin that's broken into exactly the right shape and size pieces for what we need. Che. Si lo haces en modo Story, que es como quien dice un botón y ganas y toda la pendeja, pues no te da el Final Fantasy Mode. Por eso lo hice así, con el modo... Pero como quiera, yo lo iba a hacer con modo Action. Así que... Oh, Sid, is this about the helm? Espérate, que sonó el timer. Espérate, no, Mid said I should speak with you. Hombre, que puse el refresco en el freezer. Así, vamos para allá. Ay, tacho, que los calores acá en Puerto Rico están hijo de puta. Sí, pero se hubiera apreciado que el juego tenga un poco más. Pero chicos, si te estoy diciendo, la complejidad está en el New Game Plus. Y tiene complejidad, lo que pasa que pues, papi, o sea, tú estás hablando con un pelagato que no juega action games. Yo me corto la mano de que yo te pongo a jugar eso y en el primer boss tú caes. The plans then. Here you see the Mithril engine, in which Mithril is burned to generate heat. That heat is then harnessed to produce motive force. Excess heat is dealt with by means of the thermal displacement stack, which disperses it into the surrounding air. Now, were we to rely on thermal plating alone to achieve this effect, the rate of excess heat buildup would far exceed the displacement coefficient of the plating. In other words, the reactor would overheat and eventually explode. This is where the helm comes in. It connects to the plating, you see, and serves as a sort of thermal sink to absorb all that excess energy. Our experiments have shown that fallen ceramics are remarkably thermophilic. They can withstand and absorb levels of heat, and not only that, they're also waterproof. Why? If sea or rainwater were to enter the reactor proper, it would vaporize instantly. The forces produced would tear the ship from... You can stop there. I understand. Mid said we might be able to use parts of a fallen ruin. Where would I find it? Ah, yes. It's in Lorbert's Pass, near Lostwing. The thing is, well, I probably should have arranged to have the pieces we need brought here sooner. You see, a certain unwanted visitor has taken up residence there. It's no longer a matter of just walking in and taking them. It's, going to be considerably more dangerous than that. Ay, por fin, una pelea, I see. carajo. Then I suppose I'd better deal with this unwanted visitor for you. Would that help? Oh, very much. Thank you, Sid. I'll gather my team and head there right away. We'll meet you outside the ruins.
Oigan, empezaron ahora a salir los quests, mano. El problema de estos quests es que muchas veces cuando lo estoy haciendo durante el stream, si pasas un capítulo desaparecen. Aunque muchos de ellos no te dan cosas importantes, pero algunos sí, mano. Y se pueden como que skipear un par de items. Puedo perder. Good day to you. Entonces el juego como que no te permite ir para atrás para hacer estos quests. Te permite ir atrás en los dungeons, pero en los quests no te permite. Por alguna razón. Ay, sí hablo. Oye, pero yo no había matado el... Qué raro, porque no se abrió este mapa aquí. Yo había ya matado el grifo. What about the curse? Wait, espérate. Use a crystal instead. No, por aquí no es. Pero encontré un tesoro. Nice. ¿Dónde carajo era? Ah, por aquí. Sácame de la zona para llamar el chocobo. Mira lo que yo te estaba preguntando ahorita. Espérate, déjame hacer la prueba ahora. ¿Estás ahí por si acaso? Que no vaya... No vaya a ser que no... Que no esté puro. Espérate. Ok. Mira, voy a hacer la prueba rapidito. A ver si sale. Ok, dime si te escucha. Espérate. ¿Se escucha? IFRIT. ¿Tú habías visto esto? O sea, el IFRIT, ¿no? Ajá. ¿Habías visto esto o no? Diablo, lo mató. Ah, ok, está bien, pues lo voy a quitar. Ok, vamos a ver. Espérate, déjame quitarlo. Vete pa'l carajo. Ahí está. Pero no en tu stream. Sí, yo sé. Yo sé, es que quería probar porque vi después, me puse a ver la grabación y vi que esa parte no se escuchaba. Entonces yo creo que fue que yo le tenía el setting para la música. Que tú puedes poner el Twitch bot para que cuando lo grabe, pues la música no salga en la grabación. Y yo creo que eso fue. Ya ese source yo lo tengo con esa opción y no se escuchaba en la grabación. Eso es lo que quería saber. Espérate que quité. Está bien, pues ya por lo menos sé. Vamos a pasar, para no pasar bochorno próximamente. All right.
have a rest. Oh, there you are, Sid. Thanks so much for coming. The, ruins are just over there, as is the creature I told you about, I'd imagine. Would you mind? Of course. I'll Parece be que es right una back. bestia salvaje. Ahora viene una bestia bien pendeja. Un mogol o algo así. Anybody home? O un cactuar. Ah, mira, un animal. This must be our unwanted visitor. Time to go. Yo pensé que esto lo habían descontinuado. Todavía funciona. Too slow. Ya, esa mierda quita con cojones el puño ese. Quita como otro. Debería usarlo para el final, cuando tenga el multiplayer bien alto. Pero como es nuevo, me confundo un poquito con la secuencia de los combos. Me pone que primero yo tire los ataques débiles que son rápidos para subir el multiplayer. Cuando el multiplayer está en 1.5, ahí empiezo a tirar los daños, los ataques fuertes. Y entonces ese, como es un ataque bien lento, pues está bien duro. So, ese es el mejor para tirar al final. Ahora ¿para dónde? Volvemos para atrás. Carajo, hay una retragila de quest ahora, mano. ¿Qué tú quieres, mamá? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Eh? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Ven acá ¿para qué? Para que salgas ahí. El intro, ¿por qué no sonó? ¿Qué intro? Mira quién está aquí. Mira quién está aquí.
Chacho, está... ¿Cuándo me apareció en stream? Ah, no sé, por eso es que estoy diciendo que eso yo pensaba que lo habían descontinuado porque no me estaba funcionando y ahora me sonó el de... Creo que el de Salsero. Mami, pero no me metas la lengua en la boca. El de Salsero fue el único que sonó. Bueno, Dios mío, ¿verdad? Ay, carajo, espérate. Vamos, quieta. Que tú no puedes estar quieta un segundo, Uy, espérate, se me muteó esto. Ahí está. Carajo, mira. Mira ahí. Vamos, quieta. Vamos, ya que tú eres muy intensa. Espérate, que se murió esto. Ahí está. TSS. Oh, espérate. Gracias por... Tíralo ahora sí lo puedes tirar. Mala mía. Y yo creo que va a salir desnivelado. Porque no funciona. Qué raro. Tíralo de nuevo a ver. Tíralo de nuevo. Ahí está. Para acá. Eso es para la perra, pero la perra ya no está jugando, está viejita. So, yo le tomé la batuta. Editors started reading books that don't have any pictures in. If I don't come up with something soon. Mid. Helena has... Excellent. Another job well done. And just one remain. Right, the shielding. How so? The plating's enough to stop the engines going pop, which is why you need a prism for the dragon's breath that's blazed. I thought a triple thick layer of tempered steel might do it. The helm and the plating are bulky enough as it is. Add any more weight and the whole ship would be at the... I need something light. But I've racked my brains and I just... Well, if I were in need of I know whose counsel I would pues seek. a mí me la pelan. Hippocrates. Tones? Al fin otra waifu. Esa es la hija de Sid. Well, I'd thought of that, obviously. Que en verdad no sabía, me I've cogió got all de the sorpresa details que ese written down cabrón here. tuviese una hija. Can you take this to him? See what he makes of it? No sé quién es la Mai. Si es rubia, entonces la Mai es Benedicta. Maybe. The sitcom, maybe. I think Mid might need some help. Maybe, pero ese cabrón es un picaflor, so no sé. Pero realmente apareció así como que de la nada. Estilo... Me acordó, fíjate. Me acordó la temática de la manga. Como por ejemplo, la Merlín era que se llamaba. Merlín era la novia o la amante del otro loco, del sol. Seven Deadly Sins. No sé cómo se llama en japonés, pero está en Netflix. ¿Cómo era que se llamaba ay Dios mío, el del sol? ¿No era Leónidas era? ¿Era Leónidas? Ah, no, ok. Ah, pues no te puedo dar como que la anécdota. Pero anyway, es un anime que sí, los primeros 2 seasons están buenos. Pero llega un punto que como que para cubrir los plot holes que tenía, porque tenía varios plot holes, se inventaban unas cosas bien como que saca de la manga. Escanor, ese mismo. Escanor. ¿La viste o no la viste? Porque si te sabes el nombre es porque la viste.
Pues a mí lo que me molestaba era eso, que se sacaban unas cosas de la manga. Y eso de la hija de Sid aquí es como que te la sacaste de la manga, mano, porque nunca explicaste nada ni diste el indicio de quién era la Mai o de que sí, ¿sabes? Es como que ambiguo. She has some specific requirements for the materials. Pero trabajo The en una shielding tienda. needs to be able to resist extreme heat and yet remain cool enough, as you can imagine. Que más o menos por memes y por trabajo lo sabes. I wondered if you might know of a solution. Or if you Pues might be able to prácticamente search the esa records for serie, one. después del Season 3, hermano, recurrieron a eso. ¿Sabes? Que no es como Shingeki, que Shingeki, inclusive ya en el último Season, trae cosas de atrás. ¿Sabes? Trae cosas del primer Season, ¿sabes? Que tienen que ver con el primer Season y el tema de Eren. Ya como quien dice, pues, siendo como que un Sentin Bean que veía el presente, el pasado y el futuro. Pues esas cosas así, cuando es un buen storytelling, pues ahí pues tú te das cuenta, pero cuando es una historia que ya como que la terminaron, entonces quieren como que seguir alargando el chicle, pues empiezan a inventarse cosas así que tú ni te imaginabas o que no tenías ni que quizás ver con el personaje y como que la dañan. Literal, el título del primer episodio. Literal, el título del primer episodio del anime. El de Shingeki, tú dices. Llegó el... nene! ¡Saludito! Saludito, ¿cómo se encuentra, señorito? Hace foreshadowing de uno de los últimos episodios. Sí, de eso no me di cuenta, de eso del primer episodio, pero sí, tú puedes, como quien dice, ver varios episodios del principio y tú dices como que, pues mira, coño, es consistente, no se están inventando cosas. Pero esa serie, ese anime de Seven Deadly Sins hace eso y aquí, pues hicieron esa mierda. Ya estaba durmiendo. Ah, diablo, en serio, pero... Aguantándote con las gallinas, pa. Para ti en 2000 años. A rayo. Ese era el título. It's not a different material she requires, but a different approach. What do you mean? Consider the lake we have made our home. Its blighted waters eat away far more quickly than fresh water or even brine, at timber and steel alike. And yet, we have made a home here from those very materials nonetheless. Pero bueno, muchas mujeres, manteniendo muchas mujeres. But Bardolph must varnish every board twice over to keep it from rotting. And Obelisk complains that without a constant supply of... Lo drenaron. Pitch. I see. Early Gregorian histories speak of a preparation known as moon. Mira, ahora mismo realmente voy a ser honesto. Estamos en una parte de la historia que está como que... Before the dragoons tamed the worms and wyverns of the realm, nobles Soy fanático de Final castle Fantasy. walls with it in order to guard against dragonfire. Yo creo que es la parte más aburrida de toda la historia, ahora mismo. It might be applied to some material or other in order to provide the protection it Estamos haciendo un quest de conseguir los materiales para construir un barco, para ir por las aguas más rápido. Porque ya como quien dice, tuvimos, al matar a Titán, pues prácticamente tuvimos como que ese happy ending. Y estamos ahora mismo como que en un after ending. Como que vivimos felices para siempre. Estamos jugando esa parte, pero pues aparentemente, pues como el juego sigue, probablemente esa felicidad no va a durar tanto y va a suceder algo que pues los va a joder y va a empezar como que de nuevo la segunda parte, maybe, o algo así. Típico de Final Fantasy. Oye, pero ve acá, tú eres fan de la serie, ¿no? Porque yo te conocí por Final Fantasy VI, ¿verdad? Fue donde nos descubrimos. Can assist me in researching how best to prepare the shielding itself. Can we count on your aid? Always. Well, it's Jill's game. Thank you. A Titán, no. I am sure either of these fine young minds would prove indispensable in my research. No hubo time. ¿Viste la pelea, by the way, o no la viste? In your capable hands, Clive.
Obvio, ok, pues. Ok, está bien. Pero tú eres fan de los viejos o inclusive todos los Final Fantasy de la franquicia. So, Clive, have you made your decision? Who will accompany you on your little Papi, excursion? ¿a quién tú crees? ¿A quién tú crees? ¿A quién tú crees que yo me llevo? ¿A quién tú crees que me voy a llevar de las dos? ¿A Tarja? No, mentira, Jill. Jill es mi waifu. Very well. Hasta que empezó la fase So de la then, pelea what que do we need to parecía find? sacado de I have Sonic. taken the liberty Ah, of sí, sí, preparing sí, a tú list. subiste. Here. No, pero siguió. White No te creas que ahí terminó. Pepper No te crees que ahí terminó. Are you sure this list is right? Everything on here Después de seems eso very siguió la pelea. edible. A ver, I tipo would have no thought the era ingredients fácil. would be a little more exotic. Though these items may seem mundane, they have potent effects that are rarely exploited. Effects for which they were once Yo highly tengo una prized. alergia diabólica. So much so, in fact, that they were harvested Pero- almost to extinction. Hence, moon dews having fallen from favor. Pero después de eso que tuviste, Now, siguió. of course, they can be obtained with ease. You should be able to find everything you need at the market in Northreach. Mira, pero, Is that so? Edo, ¿cuál es tu... I've been meaning to visit Northreach ¿Cuál anyway. es tu... I'll set out ¿Cómo now. decirlo así? Join me there when Expertise you're ready. dentro de la franquicia. I will. ¿Te cuánto has jugado? Until then. Recuerdo una pelea de Final Fantasy XIII contra una You cosa two con un enjoy helicóptero. yourselves. Me You too, Talia. me tomó literal hora y media matarlo. Un helicóptero. Ya no me acuerdo. Yo sí me acuerdo que de la 13, Bartendelus, que era el último. El papa ese raro era un poquito retante. Aún no tuve la posibilidad de probar los nuevos, pero obvio que pienso jugarlos. Se ven muy buenos. Ok. Son buenos. Bríncate el 13. Bríncate el 12. El 10, pues, como que a tu discreción. Y el resto de los clásicos los puedes jugar tranquilamente en los remasters si te molestan mucho las gráficas. Y el 14 es bueno. El 14 lo deberías de jugar. El 15 discrecional también. Y este que está bastante bueno hasta ahora. Seguramente estaba haciendo algo muy mal. No sé cuál es. En verdad que no me acuerdo. Aunque mi idea era no spoilearme mucho. Bueno, con este ya estás jodido. Ya te spoileaste completo. Era cuando visitaba a la familia de Snow o algo así. Macho, mano, es que eso ya va. Es un juego del 2012 por ahí, 2012, 2013. Más o menos. Esos años largos ya. En verdad que no me acuerdo. Me acuerdo de bien pocos bosses en ese juego. Era una zona residencial, si no me equivoco. Me cogiste. Yo digo que ese Final Fantasy fue donde como que yo me lo empujé. Yo me lo empujé de la mala porque pues me decía como que a mí mismo, no, yo amo esta serie, yo amo esta franquicia, como quiera lo voy a jugar, pero realmente ese Final Fantasy estaba malísimo. Malísimo. Lo único bueno que tenía era que tenía buenas gráficas en aquellos tiempos, pero fuera de eso, empecé jugando el 2, después me fui al 4, de ahí al 6 y luego al 7, el 9, el 8 ya dio hueva. El 8, es que el 8 no es para todo el mundo. El 8 realmente, ahí es donde ellos como que empezaron a hacer las historias estas estilo Kingdom Hearts. Bien convoluted, bien pesada. Yo lo jugué por Vanilla. Diablo, qué pedo. Tú sabes que Vanilla lo que tenía era 14 años, ¿verdad? Vanilla tenía 14 años, pa. El 15 tengo. Tú tenías 14. ¡Mere! ¡Mere! Así que... ¡Mere! Paquete.
De ese de paquete. Hacho, protegiéndose, sí, protegiéndose para que el FBI no venga aquí al canal y le haga una redada. De tirar el FBI open up. El 15 tengo que jugarlo sí o sí para sacarme una piedra del zapato. Hacho, el 15, mano, yo nunca lo jugué. Yo lo vi todo por YouTube. Realmente. El 15 yo lo que hice fue verlo por YouTube. Comencé con God of War. Fanático de God of War también. Me encanta God of War, pero... Es que yo no sé si es la vejez. Yo creo que es la vejez ya. El hecho de como que jugar... Ya yo prefiero como que esos estilos de juego así, ir directamente a los cutscenes y no tener que hacer puzzles, matar bosses. Hacho, como que eso ya, no sé. Aquí pues con este estoy haciendo la excepción pues por el fanatismo. Pues mi fanatismo por Final Fantasy es más alto que el de God of War. Pero sí, yo creo que es cuestión ya de la edad. La vejez. How goes the hunt for ingredients? I've only just started. I'm sure everything we need is somewhere amongst all these. Why don't we split up and see? We'll take a couple of ingredients each. En Naruto, cuando te pones a comerte un filler de eso, cuando hay una, cuando pasa algo bien cabrón, como que por ejemplo mataron a Pain. Spoiler, ¿verdad? Si les spoileé, sorry, pero eso ya va más de 10 años. Pero en Naruto, como cuando mataron a Pain y de momento te tiran después como 7 capítulos de Naruto pescando con Kakashi. Maldita sea. El juego salió en 2009, así que... Final Fantasy 13 salió en... Ok, espérate. Déjame chequear eso, porque yo estoy casi seguro que Final Fantasy no salió en 2009. Casi seguro. Final Fantasy 13, perdón. Vamos a ver. Está en todo lo correcto. Sí. Salió en 2009. Vamos a ver, vamos a hacer. ¿Cuánto es que tú tenías? 30. Vamos a ver. Haciendo aquí matemática de papel. Mira, dice la verdad. Tenía menos, dice la verdad. Está bien. Pero está weird que lo digas a esta edad, ¿viste? Eso, no lo digas. Queda. ¿Cómo que dice la de caso cerrado? He dicho caso cerrado. Buy, sell, or be gone. ¿Qué supone que compra aquí? Sea la madre. ¿Sabes cuántos años tenía el 2000? Los mismos que Pururu, más o menos. Yo soy ahí contemporáneo con él. Thanks for nothing. Oi, don't touch anything. Que tengo que comprar aquí. ¿No es el de Pepio? Go on, take it. Tenía 14 años de jubilado. Espérate, en 2009, espérate, déjame hacer aquí el paper math rapidito. En 2009, ¿cuántos años yo tenía? Espérate. 14, espérate. A ver, ¿qué digo ahora? Las matemáticas son bien difíciles. A ver aquí cómo puedo mentir. ¿Cuánto yo tenía en el 2009? No voy a decir. No les puedo decir. No les voy a decir. Eso vamos a dejarlo ahí en misterio. Pero usted no se ve de 27.
¿Quién? ¿Quién no se ve de 27? Ay, ¿qué yo hice? Volví a meterla aquí. Estar hablando con ustedes. Keep them pilchards nice and chilled. Pero yo estoy ahí en los 30, pa. En los 30 tranquilito. Fresh cuts. Come and get them before they're gone. What can I interest you in today? Digamos que Clive tiene 28 en el juego y sigue siendo más joven que Carmen. No, Clive tiene 35. Y pasaron 5 años o tiene que estar en los 40. Espérate. ¿Qué es lo que tengo que comprar aquí? Bueno, vamos a comprar el Hope it's to your liking. That's everything. Let's see how Jill's getting on. No en 35. Did you find everything? Oh, no. I did. Yeah. Yo soy más joven que Clive ahora mismo. Garlic and pepio nuts. Perfect. Oh, Now all that remains is for Harpocrates to somehow turn all this into what Mid needs to keep her engine cool. But before we head back, would you walk with me a while? Sí, tiene 33. En el segundo time skip tiene... Espérate, segundo. Thank you for asking me to help you today. It makes a nice change. Sí, segundos time skip. It does. Ya, los spoilers, me cago en la madre. De la madre cuando abrí esa página, mano. Reminds me of when we were children. Do you remember? Walking down Market Street in Rosalith, taking in the sights and smells. How could I forget? What with Torgal's antics. Remember how his nose would prick up at the scent of sausages? He'd go racing away and we'd have to go running after him. Es que confundí las edades Wouldn't ahí. catch you now, would we, boy? Con la del Cid. Was there anything you wanted to buy for yourself over here? There was, yes. Well, sort of. Molly in the kitchens told me about a place that sells particularly good pies. Thought you might like to share one with me. I would. Thank you. And I saw some bread. Ya lo del fucking capítulo de Big hacer white pan. cobs like the baker back in Rosalith used to make. Bendito sea el Señor. What do you think? I thought we might get some soup to dip it in. But then I tried a slice of the butcher's dry-cured ham and it was just... Oh, Besos en y ya. it's just... you're right. I really do feel like a child again being here with you. Clive. Is it wrong of me to enjoy this? No, Jill. This is how life should be. And it's how our lives will be when our work is finally done. When we can live on our own terms. Pero que en el del cerdo, sí. Está I hope cabrón. so. Y eso que no viste después. Thank you, Bueno, Clive. no voy a decir nada porque me cancelan después, se graban y me cancelan después y descubren esto que yo dije en mi próximo trabajo o algo así. Y no puede ser, pero ya dos hombres se besaron I antes de suppose we estos best be dos getting besarse. back. I need to give these ingredients to Harpocrates and Talia. Está cabrón. I'll see you at the hideaway. Take care. I will. You too. Vamos para allá. Vamos, ¿cuándo vamos para la historia? Vamos para la historia principal. Ya. Pérdida de tiempo con estos putos fillers. Parecen side quest. I wonder how Harpocrates is getting on with the moon dew. Ugh, I'm never drinking.
Ay, Dios mío. Te metiste a la religión del no-fap. Mira, yo lo único que te voy a decir con esa mierda del no-fap es que no creas todo lo que dice en el internet, por amor a Cristo. Cabrón, estamos hablando del feeling y él se tira esa mierda. Como que, oh. Eso es noviembre. No, not November. Qué clase, cabrón. Mira, pero en realidad... O sea que en realidad hicieron un estudio de eso. Well, Sí, very sí, well indeed. un And thanks in no small part to curveball your fue kind eso. assistance. Pero I was realmente just hicieron un explaining to estudio de Talia esa mierda y en how we realidad might best go about preparing the no es moon dew. masturbarte. Now that we have all the ingredients, Eso es lo we que may en begin. realidad jode es la adicción al porno. Eso sí You can jode. count on me. I've mixed Mentalmente more eso than sí a te few jode. mysterious concoctions in my Pero que time. te... No, loco. I'm sure you have. What about the shielding itself? Eso te Work pone... is underway. Para que Under te the watchful estimule, eyes te of pones, qué Bardolph sé and yo, Locust. a ver los Apparently, choppers. it'll be ready soon. ¿Cómo es que se llama esto? Thank you. Yo no sé cómo ustedes le dicen allá en Latinoamérica, pero nosotros decimos Right acá los then. choppers. Jill, would you join me in the Los infirmary? que vienen en el periódico. Many hands Vienen make como light una, work and all that. como que una revista en el Of course. periódico. Que es de ropa de mujer y ahí pues con las modelos. Ahí resuelve. Y no estás viendo porno. Oh, and Clive, thank Yo you. no hacía eso por si acaso. It was nice Nunca lo hice. being with you. Catálogo de ropa, sí. Eso mismo. It appears our work Y here si is es de almost ropa at an interior, end. más fácil. A shame. I was enjoying playing the man of action for once. Eso me lo contó un When both amigo. the shielding and the moon dew are ready, it will merely be a matter of No, applying the pero one to fuera the other. vacilón, Followed by a rigorous process of testing and Fuera- retesting, of course. Perhaps someone ought to warn young Mid of that. Leave it to me. Thank you, Hippocrates. Ey, un cabrón. Tiempo y... Tiempo. No, pero sí, el no-fap, eso tiene que tener cuidado porque el no better go and soltar give esa Mid the good pendejada news te then. puede dar problemas a largo plazo. Thanks to Sid. Crack the crystal too. Espérate, ¿por dónde tengo que ir? Y a la corta, pues, pate. I went up to give some greens to the chocobo. ¿Cómo es? Se queda sin el dato, sin la necesidad básica. Que eso es una necesidad, eso es natural, pa. Editors started reading books that don't have any pictures in. ¿Puedo creer que estamos hablando de esta mierda? Sorry to keep you waiting, Mid. But you'll be pleased to know that work on the shielding is underway. You found something for it? Ay, Dios mío. To- Ya me tiene alto este quest. Show me some action. You know, when I got into the smithing game, I thought I'd be making swords and shields, not thermal bleeding didgeridoo-dahs. Displacement stacks. Same difference. Whatever you call it, I ain't putting it No, together realmente here. esta es la It's parte más cramped enough aburrida as it que is. yo creo que he jugado de la Let's historia. take this outside. Porque está Mid, bien you get all que the ellos parts como lined que up on the tomen deck. el approach I'll take care of the rest. de la montaña On my way. rusa, que como que, una parte bien Oh, and bring me the cabrona, bien biggest brutal, y de diamond you momento, can find. This is baja, gonna y te require some pero muchachos se han precision, quedado abajo bien walloping. brutal con esto. Y este personaje es bien annoying.
Final Fantasy wins second. No, porque Final Fantasy tampoco tiene momentos así. Para nada. No estoy siendo sarcástico. Ok, ¿qué es esto? ¿El barco? ¿El progreso del barco? ¿Qué carajo es esto? It's finished! It's finally finished! Loco. Thank fuck for that. I'll be feeling my hammer arm for weeks. Thank you, Clive, Blackthorn, everyone. Por Cóndor, cuando baja a Costa del Sol, eso es súper aburrido. Cuando baja con Gaga, eso es aburrido. The Enterprise has 4 mithril engines, Cuando and baja we'll be Bomb needing a Village, displacement eso es stack for aburrido con each. cojones. You don't mean... Cuando está en el segundo disco, Don't worry. Now en we've la got a parte finished donde one to tienes work off. el My guy in Gamba barquito. can build the rest. Mire, Good luck to them, I say. Right, I'm off to get no a sleep for pretenda this que Final elbow. Fantasy VII Any es other work perfecto, comes porque in, Final Fantasy keep tiene to un montón de yourself, partes aburridísimas. Y en el remake, a pesar de que es remake, también las alargan. What's the matter? Nothing. Just daydreaming. Diablo, tírame material, porque es que de verdad. Thinking about the Enterprise sailing off over the horizon to shores unknown. Searching for a land untouched by the blight. Just like me and my dad planned. So if the worst came to the worst, and every scrap of soil in the twins turned black, we might still have a chance. O sea, ellos quieren. That's what she was meant to be. You see, one last chance just in case we needed it. But now she's so close to being finished, I've realized I don't want her to be that. I don't want her to be just a lifeboat for us to cling to if things get desperate. I want people to sail aboard her by choice, not from the lack of it. In a world where we're not just trying to survive, but where we can actually live. O sea, tú quieres hacer un crucero de 5 I'm working estrellas. on that. And I'll do everything I can to get you what you want. Don't you always? All right. My mind's made up. As soon as the Enterprise is fit to sail, I'm putting her under your command. Sod our plans, I'm trusting in yours. Un par de cosas aburridas con cojones en el remake también. Something tells me it's what my dad would have La wanted. historia filler esa de Leslie, sí, fue bien aburrida y duró un montón. You were gonna La visit his parte de grave, conseguir weren't todas you? las mierdas de Cornio también es aburrida con cojones. And you can come too now that your little project is finished. Todos los side quests, esos Right. pendejos que hay que hacer. La parte There's de just llegar, one thing I antes need de to finish llegar up a... first. Won't be a mo. ¿Cómo que Right. se llama? I'll let Otto know you're coming. Al Meet sector us in the mess 5 when era, you're ready. sector, no recuerdo dónde Aye, está aye, Don Cornio, Captain. también esa parte es súper aburrida. Parte del edificio Shinra también. Is that the thing Tomes helped to build? No pretendas que tu Final Fantasy VII es el perfecto, porque tiene sus partes bien mierda también, de fillers. Y sin contar si te pones a hacer los sidequests, que son otros 20. It's no joke. The next fan is gone. De la violación de... No estoy diciendo que tiene que es totalmente aburrido, porque tiene sus partes divertidas también. Pero de que no te tienes que chupar fillers. Tiene sus fillers también. All right, Clive. Y más alargado. We'd Es lo finished triste. sending half the hideaway Por lo train menos en el across the remake. twins, has she? I swear, that girl'd do anything to put off visiting her old dad's grave. No excuses now, though, eh? Not quite. She said there was one final thing she had to take care of. I'm sure she'll be finished soon enough. ¿Es el único Final Fantasy in que tú those has jugado words. en tu vida? She Es lo que es la Did, pregunta. yes. Clive. Were you born yesterday? Final or Fantasy something? VII es el único Final There Fantasy que is tú has no jugado. thing. She'll probably be halfway to Canva by now. I might still be able to catch her. Dios mío, esta jodida mierda ya me tiene.
Vamos. 9, 10 y 13. Obolus, have you seen Mid? Yep. In a boat, going that way. Then I'm too late. El 9 clásico, para mí. Para mí fue mucho mejor que el 7. I offered to take her across, but she wouldn't wait. Just paid for a dinghy and rowed off. El clásico. Oars going like the clappers. Clásico versus clásico. Got some life in her, ain't she? But anyway, I was on my way up to see you, as it happens. El 9 como que volvieron a traer... Volvieron a traer lo clásico de los juegos de Super Nintendo. Y eso quedó bien chévere. I was to hand it to you in person, post bleeding haste. And you're here now. Thank you, Obolus. Don't mention it. What tidings, Uncle? El 9, yo siempre digo, el 9 es uno de los Final Fantasy de la serie, de la franquicia, que es como que el más underrated. Trouble in Canva. Well, I'll need someone to keep an eye on Mid. So what? Mid got us to do all the dirty work and then just sailed off into the sunset? It, seems that way. Barco. Well, nothing we can do about it now. But next time you plan on visiting Sid, you might want to tie her to something before you suggest it. Ah, don't be so hard on her. Got to admit, the dirty work was kind of fun. Everyone pitching in, all that bollocks. Se llevó el barco. Just like when we built this place. Fue algo interesante y lo ignoré. Anyway, we all set to head to the old hideaway. I could do with getting to Canva pretty sharpish. Wouldn't do to keep Lord Rosfield of the Seven High Houses waiting now, would it? Not after he asked for me personally. Gav will be leaving with me. Will you mind the place while we're gone? You can count on me. Just be sure to give Sid and the others my regards. All right. Oh, by the way, Jill will be joining us too. She's got some things to take care of, but she'll meet us there. I hope she's telling the truth at least. Ok, vamos de nuevo al escondite viejo. Vamos a ver cómo quedó eso después de que Titán lo hiciera mierda. El 2 es God, no lo juegan. Yo lo jugué en PSP y realmente a mí no me gustó. El sistema estaba como que bien... Era como un sistema de job, pero era como que medio raro. Me acuerdo que el malo se parecía a David Bowie, eso sí. Y que empezaba con una emperatriz. No, el primero. Fue el primer Final Fantasy. Well, Sid, I remember what you told me. Nene. There's Todo no bien, use listening señor to what you Pacheco. have to say. You may as well not say it. Yo sé que no te queda para no spoilearte porque ya estoy bien adelantado, pero sí, de vez en cuando tírate un saludito por ahí. His shadow looms over us no longer. Le tengo un cariño a ese al 2. It's a pity the Phoenix Yo can't tenía be la in two versión, places mira. at once. Espérate, que esto está If he'd been with interesante. us, maybe he could have done something for the lost. Not even the Phoenix can bring people back from the dead. Pero y el hermano. Life has a beginning and an end. Ajá, pero y Joshua. Y Joshua, So we must explícame live while we ahí. have the chance. Joshua está vivo. And not as slaves to the crystals, but as free men. May we join you? Mira, Hodor. Lady Karen, what a pleasant surprise. I thought I'd drop by and see how you were all doing before heading off to restock my supplies.
Viste, esa vieja cascarrabia tiene sentimientos después de todo. Este personaje me imagino, o sea, me corto el huevo que es inspirado en Hodor. Ya lo yo señalando la pantalla de mi monitor. Como si ustedes vieran, pero es... Espérate. El que está acá. Ese. It wasn't the most scenic view back then, Este. but it were never as bad as this. I know. The Blight marches on. Y The Blight obligatoriamente está inspirado en los Nightwalkers. ¿En los Nightwalkers era? El tema de Winter is Coming. Remains unchanged. We cannot stop until every Mother Crystal is gone, and their thirst for ether with them. The only one that remains in Storm is Drake's tail in the Crystalline Dominion. Our next target. We're going to Twinside. Me acuerdo que ese no tenía idea de cómo iba la historia, así que me la pasaba leveleando los personajes. Ya estaban como a nivel 60 con las magias full. Y después me entero que el bar había una puerta secreta. It's the capital of the Empire these ¿Para dónde te days. llevaba esa puerta? I wouldn't like to think how tightly guarded they've got the place. Espérate, que no But leí. that'll stop you. But we do well to scout it out before you go charging in. We would indeed. If you're off to the Dominion, you can take this great lump with you. Goods. Oh, I am sorry. Have you forgotten you're the most wanted man in the Twins? I thought you might like to disguise yourselves as the attendants of a travelling train. El Blade lo tiró el Lich King, pa. Assuming no hay you'd know Lich better King. ideas. So, no. You Equivocado. wanted to buy yourself some tools, didn't you? Nuevamente. Well, now's your chance. You're letting me go with them? Oh, thanks, Nan. Stop that! You'll break me bones, you great galoot. The fuck? There's a caravan that runs back and forth between the Dominion and the Bocklab markets. Papi, cringe. It's managed by the Merchants Guild. Just show them Goots' traders pass and you'll be on your way. It'll be a damn sight less risky than footing it the length of the Crystal Road. That's for sure. Thank you, Karen. And glad to have you with us, Goots. Okay then. I'll get me things and I'll meet yous there. See yous down in Bocklad. Get off! Me poor fingers! Jill, you're with me. Understood. And Gav, Already on my way, Captain. be careful. El Scout. Aren't I always? Papi, ese lo van a matar ya mismo. Y vamos a sufrir porque ya estamos encariñados con él. A ver, un personaje para continuar la historia. Si lo juegas, vas a entender lo que te digo. Es bien al principio. Do you see that, Sid? Your protege's making a proper little outlaw of himself. No entendí. Mira, 3 caminos diferentes. Wow, qué simbólico. Ok, por fin vamos a salir del jodido filler. Ahora es que se supone que el stream empezara. Macho, de haberlo sabido, mano, hubiese hecho esa parte off stream y le evitaba ese dolor de bolas a ustedes. Waifu. Doggy. Dogo. Yo recién llego. Pues ya jato aquí ya. Yo estoy como 1 hora. No me afecta. Yo estaba haciendo ejercicio, así que no estaba prestando. Oh, te metiste al gym, pa. And Torgal helped too.
¿Me veniste al gym? En mi casa no más. Los buenos que hagan ejercicio. This used to be a trade route for merchants crossing the Scars. Till the Republic laid a new road wide enough to let wagons pass, and all official traffic moved there. Tienes que saltarte como lechón. Comer como lechón. Indeed. I doubt tú eres flaquito, ¿verdad? on the trail today. Bueno, por lo que yo he visto en los streams, tú eres delgado. Las góticas culonas no se fijan en los sentimientos. Muy cierto. Tienes toda la razón. This one. No lo hagan por las mujeres, háganlo por ustedes. Las mujeres van y vienen. Ustedes no, háganlo por ustedes. Por mirarse en el espejo y decir, wow, te besas así los músculos. ¿Qué papi soy? Yo estaba gordo y luego adelgacé. Pero me pasa de lanza. Ahora tengo que volver a ganar peso. Cuando tú estabas pesando. Yo sé que me vas a decir kilogramos. So, eso tienes que convertírmelos a libras, porque aquí en Estados Unidos y Puerto Rico somos los únicos retardados en el mundo. Usamos millas por kilómetro y kilogramos por libra. El resto del mundo pues usan las medidas bien. Somos nosotros nada más. Over here. Wow, 230. ¿Y cuánto tú mides? En pie. No en metro. Too slow. Si estaba 200, ¿cuánto dijiste? ¿Cuánto dijiste? 200 qué? 230. Está un poquito sobrepeso, pero no tan fuerte. Porque por tu altura. Voy a probar esto. Ahí va, Titán. Vamos. Ahora, ¿cuántos son el kilo? Sí, ok, nice. Ahora estoy bien. Con 170. Yo estaba pesando 185 libras. Y bajé a 145. Yo mido 6'3". A ver si puedo hacer un parry. Practicar los parry. Ahí está, parry. Sí, no, yo estoy bien, toda la vida he sido bien delgado, pero en los últimos años no subí, parece que el metabolismo me bajó un poco y pues empezó a subir de peso, pero espérate. Entonces empecé. Ay, espérate.
Ay, carajo, que me escribió alguien ahí. Ok. Y ahí pues como que empezó a bajar un montón de peso de nuevo. Últimamente, ya como en los últimos 2 meses, empezó a bajar un montón de peso. Y ahora estoy en 145 de nuevo. Es un problema que yo tengo, yo bajo de peso bien rápido. I see the Dalmex lag behind Rosaria when it comes to bridge building. The fallen ruin should hold, at least. The path continues on the other side. 1.65. Eso en pie yo no sé cuánto es. Ay, espera, yo puse el chocobo aquí, ¿verdad? Mira para allá. Gracias, gracias. Come on. Chocobo pelea, mira. Ah, mira. ¡Oh! ¡Lo maté! No, voy a darle joder. Thanks, Cal. Chocobo Fight Confirmed, papi. Ya con eso ganó el GOTY. Anyway, seguimos por aquí. Ahí, Chocobo Soccer. Let's go. Ay, qué jodida alergia, me cago en nada. Mira, pero ¿por qué te bajas? Mira, ahora viene Tigri dice BRB, pasó una escena bien cabrona. Apostamos, mira. Último pecado, la República de Galmequia. So this is Zemeckis. The land of the gods. It's even more impressive than I imagined. I remember being captivated by the story as a child. Long, long ago, man was overcome by avarice and challenged the gods in a bid to win their power. The final battle took place here, at these falls. Or so the legend goes. If anyone ever manages to plumb those depths, perhaps we'll learn if there's any truth to the tale. That the gods emerged victorious and punished man for his defiance by visiting upon him 2 curses. Dominance and bearers. To tell the truth, I always thought it strange that the dominant and their icons were deemed a curse. Back home, the dominant inherited the throne. They were admired and exalted, not spurned. Whenever I got to that part of the story, I always assumed there must be something I'd misunderstood. You had a lot of storybooks, didn't you? In your room, I mean. When we were young. The old legends were always my favorites. Epic battles between gods and men. Father encouraged me to read as much as I could. He thought it good for my education. You really were a boy like any other, weren't you? Es raro ver este personaje reírse. Just look at this place. Es bien raro, mano. It's enough to make you believe the legends are true. I know. Mala mía, Edu, que estoy como un poquito inmersado. We're not far from Boklad. Es un disparate, pero The sí. road will be busier up ahead. Immersed en esto. And we'll have to keep our wits about us. Que a veces como que, ¿cómo te digo? Sí, hay partes así filler, pero están estas partes que uno pues tiene que estar pendiente porque es el desarrollo del personaje. Clive? Something wrong? Nothing. Y lo que está bien cool es que muchas palabras claves, por ejemplo, mira,
ahora mismo tú puedes hacer esto. Mira, y estamos en las cascadas de Dasmeki, ¿verdad? Y lo pones ahí y te da como que un resumen. Por si te pierdes en algunos personajes o cuestiones así, pues tiene como que ese recurso, que está chévere, de verdad. Cuando te pierdes en algunos temas. No, disculpe, papá. Está bien. Vale, tranqui. Cuando me pierdan, alguna que me pierda, ustedes me corrigen siempre con el de la edad, que yo creía que tenía 35. Pero mira, ¿ves? Tema que hablaron, mira, la República de Dalmei, que lo marcas aquí, pues, y te da un resumen de lo que es el lore. Hablaron de los portadores, ¿ves? Y te sale aquí también. Los dominantes. Y tú, pues, más o menos, cuando estés bien perdido así en la historia, pues, te pones abres ese mini compendio y, pues, te da la historia. Parte de la historia. Mientras tanto, vamos a ver qué va a suceder aquí. Aquí yo creo que va a suceder algo. Nueva capital sagrada. Cámara de audiencia, Palacio Imperial. I see the reports are true, Father. You have surrendered the throne to Olivier. I have. Qué cabrón. Emperor Olivier shall rebuild the Holy Empire of Sambrek. Mano, How is he to rule an empire? He is but a boy. I shall advise him until he comes of age. Father, please. Or for as long as I am able. The empire we seek to build needs young blood to rule it. And I can think of none better suited to the task. Wow. Cabrón. Obviamente, este personaje, Dion. Es el dominante de Bahamut. Qué mejor candidato que él. The pillars of the Republic have fallen. Ere long, the Imperial banner shall fly over every city in Storm. And then Valisthea. All shall bow before their Emperor. Father, these are the words of a tyrant. They are the words of a god. The Emperor whom I gladly serve. Great Greeker, made flesh. What? Return to your camp, Dion, and ready your forces. It is time to show the world the true power of Sambrek. Hacho, yo cojo le hago un coup. Rápido. Porque sea mi padre. I find you much changed. Este personaje está bien interesante, by the way. Is this truly the path you wish to tread? Or are these the ambitions of another? Of Ultima, perhaps? Okay. What nonsense is this? I speak my mind, and my mind only. Okay. Though I do owe Annabella thanks for reminding me of certain truths regarding the nature of nations, of rulers, and of the divine. You would trust the words of this traitress? She betrayed her country. She slew her husband. You have ever been an invaluable servant to Sambrek, Prince Dion. I trust you will continue to serve your Emperor in the wars to come. The canker! Silence! Insolent wretch! You will bend the knee. All else is heresy. Sire,
Forgive me. Ya lo que This fuerte. audience is over. Come, Your Radiance. The Rowena Syndicate awaits your pleasure. Oh, not another meeting with silly old men. They're so boring. Wow. I'm hungry, Father. Can't we have luncheon instead? Papi, qué mejor candidato Does que it él. pain you that you will not inherit your father's throne? Obvio. I have suffered worse. Macho, esa cabrona. Eso es Cersei puro. Cersei. Count your blessings, Dion. For a base-born child to be chosen by Bahamut is miracle enough. You have risen high on his wings, but you shall rise no higher, lest your impure blood stain the throne. What do you know of my blood? Ay, no me digas. No me digas que ella es la Mike también. Sería como que un plot twist bien pendejo, pero... The Boklab markets are to the north. We just need to hug the coast. Too spicy. Fly, Ambrosia. Pero ese personaje de Dion está chévere. Y yo creo que... Yo creo que va a ser de los buenos, creo. Infiltrating the Dominion won't be easy with the Imperials on high alert. No. His Radiance has lost one capital already. We can be sure Sylvester will do everything in his power to hold on to Twinside. His troops are well trained and increasingly battle-hardened. But it's not as if we can wait for the siege to end. More refugees. And they're all making for the Crystalline Dominion. Because they don't know how to live without the Crystal's blessing. Viene. A ver, este chocobo no come cuento. I can walk from here. There are no crystals here. This is where we're supposed to meet Goots, isn't it? That's right. Pero yo creo que ese personaje Dion se va a ir en contra del país ya mismo. Dare say he'll have finished by now. Pues el país está bien morón. Ese rey está bien morón. Let me carry your goods. I'm cheap. Y obviamente yo creo que pues altimañas de la esposa de él, porque la esposa actual de él era la mamá del protagonista, que fue la que hizo el en contra del reino del protagonista y mató al papá del protagonista. How much for a measly crust of bread? You won't find any cheaper, not nowadays. But you're more than welcome to look. Ya lo en ese NPC se gastaron como 1000 pesos. Así son todas. Mira, no, pa. No empiece. No todas son así. La mayoría. La mayoría. The Pero no Empire's todas. unlawful and illegitimate occupation of the Crystalline Dominion is still in effect. Only those whose business in Twinside has been officially approved by the Republican Army will be permitted to cross the border. All who seek entry are to form a line and ready their documents for inspection. It looks like we aren't the only ones who are eager to leave. And they're checking everyone. Can't you make an Not exception? for the likes of you. We won't get through without that pass. Let's go and find Goot, shall we? Goods. Goetz. Vamos a conseguir la Goetz. He must be around here somewhere. Come, taste my peaches. They're sweet as nectar. Qué milagro que nos han ido la nena de las medicinas que salen en todos lados. Ah, good. Gotze. There you Pero are. ya tú sabes cuál es la nena de las medicinas, ¿verdad? Ya hicieron hasta un meme. Don't tell Nan, will you?
Quieren que tiren un lord de ella y todo. Just tell us what happened. It's me trader's pass. It's gone. We cannot ride the caravan without it. We won't even be able to get through the flipping checkpoint. Do you remember when you last saw it? It was in my pocket a minute ago. Then a bairn bumped into me and... Here. You don't think that they might have nicked it, do you? It wouldn't surprise me. A busy market like this is prime territory for pickpockets. So, to get the pass back, we need to find this child. Where would we even start? I know where! I've got a pal in Bock lad who might be able to help us. No one knows more about what goes on round here than she does. Where do we find her? She's the owner of the Crimson Caravans, up that way. Sign's got a red chocobo on it. No time like the present. You two go on ahead. I'm gonna check the rest of my stuff, make sure nothing else is missing. All right. We'll meet you there. Goetz ya es... Esa hay que ponerle holder. Let's keep an eye out for this red chocobo then. And the other on our purses. It's next to the checkpoint. Vamos a buscar al chocobo rojo. Out of my sight. Déjame ver si aquí venden algo. You Siempre que won't chequen los find a mercaderes. finer array this side of the strait. Esta espada es más fuerte que la que tengo. Pero me baja el stager. So, no. No. Mira, este vende materiales buenos. May Gilbert smile upon you. Cerca del destino es que... Ok, espérate, creo que vi algo. No, pensé que eso era la cabeza de un choco. Espérate, tesoro. Esto es como Final Fantasy XIV, tiene también rollos de música. Hurry, man. I must leave for the Dominion. ¿Dónde carajo está el chocobo rojo? Let me carry your goods. I'm cheap. Esto. LOL. Extremadamente Looking to ciego. hire a coach? It's 10 million for a two-birder to the Crystalline Dominion. Take it or leave it. Oh, we're not here for that. Then I bid you good day. Oh, ese piquete. Don't go, El. He's me mate. What? As I live and breathe. Goots, what are you doing back in Bocklad? El perrito. I gather Lady Karen didn't send you. Le dieron... A ese NPC le metieron por lo menos 3,000 pesos de presupuesto. So what trouble have you got yourself into this time? Mil. It's me trader's pass. It got Esa stolen. tiene... Bueno, ya. By a little bairn. Of all the... You're the size of a marble. Honestly. Ugh. Goots told us that you know the markets well. Might you have an idea which little bairn could have done this? We don't intend to punish them. We just need our pass back. Then, we can be on our way. I see. So neither of you has a trader's pass either. No. Not that anyone would take you for traders, but I suppose that's why you came to me, correct? Now, I can't say for sure who took your pass, but I suspect I know why they did it. Let me explain. No, tú puedes, Rus. No te rindas. Tú puedes. Ever since the Fist marched on the Dominion, the Republic has been clamping down on any commerce that might aid the Empire more than it does us. Esos son los triggers. Which means Tienes que evitar traders' los passes triggers. have gone from being merely a way of easing one's progress to being essential if one wishes to cross the border at all.
And with demand outstripping supply, they've become a precious commodity, leading some to seek to acquire them by less than legitimate means. So the children are stealing passes to sell on the black market? Yes and no. Passes are inscribed with the names of their owners, and yet none of the victims' names have appeared on the register of those passing through the checkpoint. Which means? That someone is doctoring the stolen passes, the same someone who is encouraging the children to steal them, and the same someone who has Goots's pass, no doubt. Whoever they are, they're ruining the livelihoods of honest merchants, which is why we've decided to take us. Will you stand with us? You want to get your pass back, and we want to ensure that no more are stolen. Catch whoever's behind it all, and 2 birds shall be slain with a single stone. Is there any other way of getting to the Crystalline Dominion, Goots? They won't let you in if you're not with the caravan. It's that, I don't know, try swimming across the strait. But the guards will definitely spot you if you try and do that. Like, we don't want to get spotted, right? So either we find the people who took the pass, or give up all hope of entering the Dominion. All right. We'll help. Thank you kindly. But I don't know your name. Eloise at your service. Clive. Ahí tienes el nombre, Eloise. A pleasure doing business with you, Clive. Para la tarea. I suggest that you speak with him first. The furniture makers. Vámonos. Eloise, Rule 24. Out of my sight, wretch. Peaches and pears. Este sabe del internet, del viejo internet. Come on, come on. Originado. Este término fue originado en 4chan. Juicy pears. Probablemente ustedes no hayan ni nacido. Are you the furniture maker? Looking for something in particular? Ah, Eloise collared you too, eh? Then I expect you want to know more. She told me you were leading the hunt for the pickpockets. What have you learned? For one, that they're targeting the traders carrying the biggest packs. Harder to watch your back, see? And less chance for the mark giving chase if they're spotted. Edo, este perdió ya el strike. El streak de 4 horas ya lo perdió. Por eso está feca. Yo me sé 4chan. Their eyes must have lit up when they saw Goots. The Forchan sigue abierto, sigue vivo. Been trying to track down the children Yo involved. pensé que se lo habían cerrado junto con Nine-Gag y no me acuerdo cuál era el otro. Thank you. We will. Forchan era prácticamente el culo del internet. You won't find anything of this quality in Twinside. El esfínter del internet. You should come with me to the Dominion. Fish for sale! Fresh sorted and smoked! She's asked me to help her. Is that so? For one, this isn't a family operation. Or the traders, street urchins, by the sound of it. Orphans from the war. A few, perhaps. You saw... They're all looking for a new start in the Dominion and beyond. Some of them take it as an shame of it. Whoever's behind this would have to have made themselves known to the children at some point. And so should we. You should start with the children around here, then. I doubt they're the ones involved, but they might have... It's worth a try. Okay. All right, then. Questioning children. How hard can that be? Remember when half the people coming through here were... Bueno, niño. Come, taste my peaches. They're sweet as nectar. I'll take the large one. Ajá, aquí. Niño maleducado. Do you have a moment? What do you want? Well, ese nene tiene voz de to hombre. know who's asking children like you to pick pockets. I don't know. Nobody's asked me. What's picking pockets? Do you get paid for it? No, you get in trouble for it. So if they come calling,
You know what to tell them. Caravan stops next to the checkpoint. Jokers and traders. Excuse me? What do you want? I don't have any money. It's all right. We're not going to hurt you. We just want to talk. What about? We've heard that some very bad people are making children like you steal from travelers. We need to know who's behind it so we can stop them. I don't know much about it, really. But my friend, Honza, he said... Sounds promising. Ay, carajo. We need to find him and ask. Do you know where your friend might be? He's usually by the tents outside town. Thank you. You've been very helpful. Qué amable, Jill. Come on! Vamos para allá. Peaches and pears. Forshan. Let me carry your goods. Forshan, eso es de los... Eso es como del 2000... Del 2004 para acá. 2004-2015. Más o menos. She must have been the refugee camp. Let's hope he's still nearby. Daddy, I'm hungry. Mírala aquí. That big fat donkey was easy pickings. He wouldn't have noticed if we robbed his boots off him. Yeah. Wish we hadn't handed over the pass, though. Could use one of those things to get out of this dump. Chance would be a fine thing. The moment they found out, they'd string us up by our guts. Would they now? Perhaps you'd like to introduce us to these charming characters. Shit, we're in trouble now. What do we do? You two get caught if you want. I'm off. Nunca la escuché. Going? Wikipedia, nunca la escuché. So that was Hunter, eh? Jill, you watch these two. I'm going after him. All right. He can't have gone far. I need to find him before his employers do. Did you see a boy run past? He stole something from a friend of mine. There was a boy ran back there towards the chocobo pen, but... Thank you. Has perdido de mucho. Probablemente sí, pero nunca la escuché de verdad. Atrás de Chocobo Ranch. Shit. Cornered. It's all right, Hunter. I'm not going to hurt you. I just want to ask you some questions. Fine. Not like I've got a choice. I'm looking for the people who are making you steal for them. Who are they? Called themselves the Carstones. They said they'd give me good gill if I did what they told me. I knew they were bad, but good doesn't come for free. Didn't come at all half the time, before I started buzzing for them. You know, if I didn't do it, they'd just pick on someone else. Eso fue como que el tiempo donde empezó la cultura del cáncer. No del cáncer con R, sino de las cancelaciones. Someone they could push around easier. Acá en Puerto Rico había uno que se llamaba Puerto Chan, que también lo cerraron más o menos para esa fecha. Where are the other two? Que tenía como que cositas She sent Goots and I to look for you. Bastante ilegales y lo cerraron por esa razón. Anymore, if that's what you're after. I gave it to the Carstones. Whatever you do to me, I can't get it back. Not that I go against them anyway. If it weren't for their gill, me and my mates would have starved. Oh, el dogo. Cowards. You will not force another child to do your bidding. Wait, we're not... Don't hurt him. You're making a mistake. We're on the same side. Like hell we are. Pelea. That brooch. Where did you get it?
Master Theo? Y era lo mejor que conocía de internet esa página. What are you doing with these people? Unless you're the ones my sister was talking about. Your sister? Hermana. Eloise didn't tell us she had a brother. And why would she? I'm just her back and a blade. Theodore, at your service. Sorry about before. Theodore, what do you know of the cast stones? Vultures who have made Boklad their hunting ground. They prey on the desperate, stealing from those with gil and bullying those without it into joining their flock. I'd been looking into their activities in hope of sparing the refugees any further hardship. But it seems they've already stooped even lower than I'd feared. Hans is a good lad. Don't blame him for what they've made him do. If he and his friends hadn't agreed to work for the stones, some other poor souls would have. On pain of death, but Clive, was it? And my sisters asked you to help put an end to the pickpocketing. Then we all want the same thing. Vamos, quiero historia. Está como calentito. So, what else? We find the cast stones and we crush them. You get your traders' pass back, and I make Boklad a safe place again. All right then. All right then. Honza, where are they camped? Couldn't if I wanted to. They always come to town to collect the passes. Meet us outside the gate. I tried following them once, but they spotted me halfway down the trail. Said they'd string me up. We'll try it this time. Which way were they going? Back down the road towards Leighton's Cleft. To Leighton's Cleft, then. Vamos para allá. Leighton's Cleft is to the south, past the camp. No me puedo montar en el choco por aquí. Para mí me gustaba mucho. En aquel entonces yo veía mucho Nine Gag, que era como que la versión más. Daddy. La cantidad de testosterona que tienen. Sí, mano, hablan como hombres. Hablan como hombres. En vez de hablar como Joshua. Good girl. Listo, ahora sí. Diablo, esto tomó mucho, pa. Mira, ese tiene un cuchillo de eso de picar el steak atrás. Cuchillo de cocina. That's the one who's been sticking his nose in our business. Vamos. Se fueron todos, mira. Ahora tiene. You should have minded your own. Bañando. ¿Cómo es eso? No se baña más que los sábados. These are the ringleaders, but at least we know we're on the right track. ¿Qué? ¿El tuyo los domingos? We got company! That's the luck. A ver si me sale el truquito. No me salió. Pero lo mató de uno. This one.
titán. Es como que medio raro, pero si lo sabes usar, está bien duro. A ver, espérate. More foot soldiers. Fewer now. Ya ver, déjame ver si lo aprendo a usar, porque el finishing de titán es con aerial combo. Me encanta cómo agarra el choco para dar tres pasos. Aye. Some of our new recruits are Oye, me natural ahorré born como ne'er-do-wells. punto 3 segundos. Especially the little ones. Esos punto 3 segundos se That Hans has got acumulan. nimble fingers, all right. It'll be a shame when they chop them off. But till then, let's make the most of it. Scum. The leaders of the Karth A stones, veces I take it. es bien funny, pero a veces yo aprendí eso cuando lideraba a la Rey de WoW. El hecho de que tú perdieras un minuto durante las 3 horas y media de raid haciendo algo que no era relacionado al raid, si tú sumabas, por poner así, ay, voy para el baño, vengo ahora, de un miembro, entonces el otro miembro, ay, tengo lag, o el otro miembro, ay, esperen un cigarro, o otro miembro, ay, esperen que me está hablando mi novia o mi mamá. Tú sumabas ese tiempo a veces y prácticamente, obviamente si no tenías como que esa organización, sumabas ese tiempo y a veces era hasta 45 minutos de raid que tú perdías. Y era algo así de que 1 minuto una persona, 2 minutos la otra. Y yo aprendí eso, que muchas veces hay cosas que tú dices, ah, no, eso es bien corto, poquito tiempo, pero cuando son así cosas de largo, muchas horas, se acumula el tiempo. Y después te sacas cuenta y dices, diablo, perdí 1 hora de mi tiempo ahí. Time management 101, papá. Ay, carajo. Uy, me dio. Dale, estoy aprendiendo los counters. A ver si me sale. Están bien difíciles. Uy, me muero. Es un parry ahí. ¿Ya se me escucha abajo? Ahora, aló. Ahora se escucha. Aló. Che, que lo tenía un poquito lejos el micrófono. No, quiero practicar los parries. Ya lo me quedé mojoneando ahí en el stager. Mira, por estar jodiendo me van a... A ver. Ahí va. Tacho, está bien difícil hacer los parry. Está bien difícil.
Malísimo. No, lo que yo quiero es... Lo que yo quiero son los parries. Chocar las espadas. Gold chains, o las armas, o lo que sea. Purses. Pero un poquito cuesta arriba. Dozens of them. Have the names been changed? Not yet. I recognize some of them. No doubt Goots's is somewhere among them. Now I just need to sort through it all and return everything to the... We should go and give Eloise the good news. Of course. Oh, and be sure... We'll be glad to. Ok, ya. Se acabó el subfiller. Sea la madre. Espérate, ahora sí que vale la pena el chocobo. Porque son 300 metros. Espérate, ¿dónde está? Ahí. Run like the wind. Le quiere dar de sablazo, sí, para siempre. Mientras más rápido los mate, mejor. Shiny. Mira para acá. Dale, ahora critica el chocobo. Ahora critícalo. No need to ride from here. Coge más rápido, mi hermanazo. Porfa. Hurry, man. I must leave for the Dominion. Bloody crimson caravans. Ok, danos los permisos para poder pasar. How goes the hunt? Quite the opposite. 12 segundos, sí, pa. 12 segundos ahora, más 12 segundos después. So it was the hacen 2 minutos, pa. who were behind it all. Theo told me he'd been on their trail. Time management, and their big brain. solves 3 problems at a stroke. That of the pickpockets, the bandits pulling their strings, and the passes they were stealing. I only hope yours is among the items you recovered. Only time and Theo's return will tell. Speaking of whom, welcome home, dear brother. You are too dear kind, brother, Eloise. Here, Clive. Goots's pass. Ask him to keep a closer eye on it from now on, would you? I will. Thank you. 12 segundos ni que fuera One Piece. Más o menos, pa. El, I've asked our boys to carry the rest of the goods back. Can I count on your help in sorting through it all? Of course. Son 12 segundos en One Piece. Ahí sí que yo te digo. Tú te ahorras 12 segundos por capítulo. Y en vez de terminar la serie en 5 años, la puedes terminar quizás en 2. Would it now? Sid. Y no estoy jodiendo. Don't look so shocked. We're on the same side. I don't understand. As you now know all too well, we at the Crimson Caravans are always happy to help those in need. For a small fee, we will move anything that needs moving. Be that goods to market, or bearers away from it. I was the first my sister helped escape. If it wasn't for her, I'd have been branded as a boy. I had no idea. It just so happens that we are seeking to expand our operation. And who better to join forces with than the leader in the field? Wouldn't you agree, Theo? I would. It seems our purpose is the same in more ways than one. So what would you say to working together? It would be our pleasure. And our honor. The honor is ours. Vamos a terminar el filler. This is for you. Con Pascal Messi. What is it? El has friends in high places while I have associates in lower ones. That mark is proof that you're a friend to us both. La llave. La llave para poder pasar. Ya. I shall bear it with pride. Well, all that remains is to wish you a safe onward journey.
Goots' Domino pass should cristalino, secure vamos you a para allá. place on the caravan. But if you encounter any difficulties, we would be delighted to provide you with a coach of our own. For a discounted price, of course. Say, 9 million? We'll Diablo. try the caravan. Sí, no, 9 millones, un descuentito y le bajamos a 9 millones de gil. Razonable. Súper razonable. Right then. Let's get this back to Goots. And then it's on to the Dominion. Out of my sight, wretch. I know you. Vamos, vamos, vamos. Vamos, montaña rusa. Juicy pears! Slake your thirst! What I really want to be... Here you are, Goots. Try not to lose it again. Me pass! You found it! Oh, thank you so much. Nan would have killed me if I'd come back without it. I'll have to say thanks to Elle and Theo too. So should you, Hansa. You and your friends don't have to steal anymore. If anyone threatens you again, you know who to turn to. We do. The Power Ranger. And we already have. Miss Elle's given us a job shifting the chocobo shit out the stables. It's hard work, and the pay isn't half what we got from the Stones. You stick at it. And Goots, I'm sorry for stealing your pass. That's all right. I've got it back now. And all's well that ends well. Eh? You said you're trained to be a blacksmith, right? Well, I'm going to be your first Es customer. como que I'm going to save up all la my voz del gil nene and get you to se lo make me a hubiesen puesto al massive gigante y la voz del gigante al Do nene. me best. Y caía mejor. sword. Till then, eh? Esa jodida voz chillona. Mientras más chillona... Bueno. Pichea. Debo decir algo que no debía. All right. We have a place on the wagon. Remember, Goots, we're mercenaries. You hired us to protect you. Mercenaries. Oh, fuck. Este cabrón va a meter la pata. You're to ride all the way to Twinside. Jill and I will go with you as far as the outskirts, then find our own way in. I'll buy that stuff I need. Right. No venga a decir, We'll no venga a decir que yo. Defenses. Yo tengo voz There's a profunda. square with a big Así como la de Sid. bell tower right in the middle of town. If you get lost or out goes wrong, we can meet up there. All right. Mira, en el trabajo yo tenía un compañero que era gago. Y para mí, aparte de mi trabajo, era una odisea trabajar con él. Porque a mí me daba risa. Por más que yo tratara y por más que mira que es gago y hay que pues tener solidaridad y hay que ser respetuoso. Pero es que el tipo para acabar de joder... espérate, vamos a darle pausa porque aquí viene escena buena. El tipo para acabar de joder era gago y tenía una voz así chillona. Como que... así. Muchachos, y yo me acuerdo, a mí no se me olvidó una vez que estábamos todos en el lunchroom, en almuerzo. Y voz es parecida a la de usted. Ah, ok, pues tú tienes... No, pichea. Anyway, estábamos todos en el lunchroom y había un amigo mío que también hacía como que lo imitaba. Y entonces estábamos todos comiendo en el lunchroom y para aquel entonces estaba la película de Avengers, ¿verdad? Y él empieza a hablar de la película de Avengers y yo, que este cabrón no se le salga, porque él era el tipo de gago que tú podías estar hablando normalmente con la persona y de momento se quedaba... Estoy hablando contigo. Ah, mira, Edo, qué chévere. Así. Se quedaba como que estarteando en esa. Entonces, pues, él empieza a hablar de Avengers y yo en la mente que este cabrón no se le salga una porque voy a escupir lo que estoy comiendo. Entonces, él pega, sí, mano, porque cuando... Voy a contar la parte de esto, porque ya todos hemos visto Avengers. Mano, sí, cuando Thanos viene y hace el... así, y yo como que... Y se quedó pegado el snap.
Y mira, te lo juro, yo me aguanté la risa, pero me la aguanté. Yo creo que ha sido lo peor, ¿sabes? El momento más horrible de mi vida, porque yo me aguanté la risa así, me mordí la lengua, y yo como que, sí, y entonces de rol me da con mirar al amigo mío, que lo imitaba, que está al lado, y él tenía esta cara como que... Chico. Cuando yo lo vi ahí, yo escupí. La sopa que me estaba comiendo la escupí. Y me chequeé descontroladamente porque no había break. No había break. Y el tipo como que así, como que con la cabizbajo, que se sabe. Y yo vengo y me tuve que levantarse. Mira, vengo ahora, voy para el baño. Y me fui. Y desde ahí ese hombre no me volvió a hablar. Me veía como que miraba la de esto, hacho. Pero fue inevitable. Fue como que yo no pude, ¿sabes? Como que por más que traté de aguantar, de reprimirle esas ganas de reírme, miro al compañero mío que ya pues tiene ese chiste con él, muchacho. Y no. Eso fue horrible, pero sí. Prácticamente es horrible. Y entonces lo que daba risa también, que el tipo era bien alto también. Era alto y era gordito. ¿Sabes? Que el tipo era grande. Entonces, pues daba, ¿sabes? Más risa aún. I see. And you're quite certain your father has no knowledge of Ultima? I am. Mira quién está ahí, mira. I have no difficulty believing a sinister force has come to exert an influence on Sanbreque. But be that as it may, it is yet to claim my father. For better or worse, his radiance speaks his own mind. Then the fiend works from the shadows. La mamá? When first you told me of this fiend, o el hijo, probablemente es el nene. And more than a few at that. A beast that labors to plunge Valisthea into turmoil, all in pursuit of your brother. But that wound is proof enough that evil is afoot. Then I have your answer, Your Highness. You will join me in my fight. Oh! I cannot. Not yet. Your Highness, please. As you are aware, the Dalmekian army is at our gates. They have lost their mother crystal, and with it all hope of a negotiated withdrawal. It is but a matter of time before they invade. Pero ya no tienen a Titán. If Bahamut is not here to meet them, my people will be slaughtered. Though not by Hugo Kupka, thanks to Ultima's machinations. I know the fate of your people weighs heavy on your conscience, but if we do not put an end to Ultima's plans, they shall face a far darker fate. The chaos he would wreak would sweep all of Valisthea into the abyss. The lives of every man, woman, and child in the Twins are at stake. I believe what you say, Phoenix. But I have duties of my own, and I must discharge them. Come what may. Prácticamente como en Game of Thrones, ignorando el verdadero problema, la verdadera amenaza. Mientras las naciones se matan entre ellas y tienen problemas políticos, ignoran ignoran el verdadero problema, el verdadero enemigo. En este caso, Ultima. I know that it is wholly unworthy of the highest offices of state, which rightly belong to those of purer breeding. Alas. Your bloodline runs through the Oriflamme gutter, from a whore who weighed her child's worth in gill. ¿Qué? Have you threatened my father? Of course not. I merely whispered in his ear that his mongrel son is plotting a rebellion. What? Sylvester listens to the words of his astrologers. And they have ears too. You have been feeding them your lies! Should you remain loyal to Emperor Olivier, his radiance may yet crown your head with laurel, and not with tar.
Fork-tongued witch! In consideration of your long years of service to the Empire, I shall forgive this uncharacteristic rudeness. Now hurry and make ready, Your Imperial Highness. Este tipo es como que muy Olivier noble. expects much of you, Dion. Or should I say, of Bahamut. May your fire reduce his enemies to ash, till all of Valisthea bows to its rightful ruler. Cabrona. Simbolismo. O esa cabrona está controlada por Última o el hijo. O el hijo de ella. Que es bien probable. Pues entonces, esto es un hijo bastardo. There's another darkness that has taken hold of Sanbreque. And until its grip is released, the flames of war shall spread ever wider, just as Ultima wishes. Forgive me. My family has caused you much grief. You are not her keeper, Phoenix. This is a matter for the Imperial household now, and as a member of that household, it falls to me to resolve it. At such time as that is done, what strength I have shall be yours. Titán y Phoenix. En tag team. Thank you, Your Highness. Let us take to the skies together, and bring a new dawn to Valisthea. I should like nothing more. Terence. My prince. Tell me true. Do you believe what I'm about to do is wrong? ¿Qué carajo va a hacer? We dragoons have but one leader, Your Highness. And we shall follow him unto the very end. Thank you. This is my decree. For their crimes against the crown, the traitorous Annabella and her usurping son shall be put to death, and the Empire restored. Ahora vamos para el castillo, papá. Yo creo que vamos a ver a Bahamut en acción. ¡Ay! Mira, se fue Puru. Que fue a hacer push-up. Está ahí, estás immersed. One would never guess that these people stood on the brink of war. They're afraid. They turn to drink to forget their fears. Anything you want to forget? Dame un beso, es lo que tiene que hacer. The harbor is empty, and half the market stalls too. The city may seem peaceful on the surface, but it's balanced on a knife edge. Were we to give it a nudge, it might be just the distraction we need to reach the Mother Crystal. I thought you might say that. We should send for Gav. We'll need someone to keep the fires we start from going out. And we can busy ourselves scheming until he gets here. I'll send a Stolas then. Un Stolas es los buitos, ¿verdad? Espérate, déjame ver si es verdad. Sí, los buitos.
Búhos capaces de transmitir los pensamientos de otros. O sea, sobre todo de aquellos con quien está conectado. En respuesta a un antiguo encantamiento, su tercer ojo conserva estos pensamientos en forma de éter y les permite transmitirlo cuando sea necesario, aunque solo el receptor a quien va dirigido. Los miembros de la realeza, los nobles y otras figuras de autoridad utilizan a los stolas principalmente para enviar mensajes secretos urgentes. Por lo general no están disponibles para la gente común. El encantamiento Omia los Elan tu Isaac, eso mismo puede traducirse como mi voluntad es ahora tu deber. Que nuestros vínculos jamás sean quebrantados. ¿Viste? Aprendieron algo hoy en la clase con Sirs. Clase de Final Fantasy con Sirs. Viste que cositas así que tú como que no te acuerdas. Marcas el botón y te dice. Peinen a ese perro. Puñeta. What is it, boy? ¿Cómo es? No, bueno, no te lo puedo decir de memoria, pero son unos búhos que ellos simplemente le pasan el pensamiento y ese pensamiento pues se lo envían al receptor. Mira la nena ahí. Mira la nena. Esa es sale en todos lados. Esa es la vendedora de la enfermera. Como, la enfermera no, la vendedora de medicina. Salen todas las escenas. What's happening? I don't know. Toggle. Falso. Ay, Dios mío. This way. Vamos. Ay, Dios mío. The city's on fire. Recalcando que no con el búho. He'll be making for the square. The one with the bell tower. In the middle of town, right? Hay que aclarar. ¿Por dónde es, puñeta? Dime, Tolgal. No, claro. Valga la aclaración. Bueno, parkour. 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 What in the hell is going on? Bahamut, papá. Right. Bahamut está explotando medio mundo. Ya lo que cabrona se ve la ciudad. But first we find Goots. ¿Qué carajo está Goots? I just hope he's all right. You there! Identify yourself! We have to. Ay, carajo, porque me sale primero el titán. One shot. Enough of you, are there? Over here! Ah, ya lo maté.
try. Soil and stone! Yeah! This one! It's over! Over here! Get him! Farewell! Oh, dragón, a la madre. This one! Nice try. Get him! Nice try. Dale, Garuda. This one. Get him! Diablo. Botado ese. Lo boté. Coño, pero le quito un montón como quiera. A ver si le puedo hacer un... Picho, ¡Oh! Papi, así. Ahí está. Ahí está el counter. Toma. A ver si me sale. Ay, no me salió. Mira, pero me dio un... ¿Cómo es que se llama esto? Un trofeo. No sé de qué carajo, pero... There's no doubt about it. They're dragoons. What is this then? A civil war. Me dio un trofeo de algo ahí. Ni lo leí. Parece que fue por bloquear con el puño de titán. Me cago en nada este juego con los... ¿Por dónde es? Ah, wow. Never thought I'd be glad to fall into a sewer. Vamos a ver si podemos hacer counter, mira. Vamos, counter. Counter con los escarabajos. Oh, están cagando, ¿qué es eso? Uy, están tirando gente muerta por ahí para abajo. Qué creepy. What of the men and women in the market district? The evacuation is complete, Captain. Good. Parece que son los del mismo... No es Bahamut, sino los del mismo gobierno. There it is. Los del gobierno del papá. Matando a la gente. Let's go. A goods lift. Ay, perdón. Gracias. A mí este personaje a mí me da como que el vibe de un Simon Belmont o de un Belmont. Un personaje de Castlevania. No sé por qué.
cabrón, mira, mira. Si le haces un counter... Déjame ver, espérate, voy a decir verdad. ¡Qué cabrón! Mira, mira, mira. Si tú le haces un counter con el block de titán, puedes seguir contraatacándolo con los puños. ¡Qué cabrón! Ah, chiquito, un montón. Vamos a probar aquí con estos de nuevo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos, deme. Y es un AOE. Ya lo que bellaco. Con Phoenix a lo que están en el aire. Someone knew me, damn it. This one. Get him. Oh, vamos a probar con este, con el boss. Uy. Ay, espérate. Vale, baja el stager bien rápido. Ok, vente, vamos a usar el de... espérate, Dos a la vez. Coño, mano, esto siempre se olvida. Estoy dejando la apretado. Over here. This one. Too slow. Go for it. No, está bien chévere. Como que para hacer counters y combate así close. Está bueno. Me gustó. Yo digo que todavía no me acostumbro porque hay que como que dejar el botón apretado. Uy, me dio. Over here. Over here. Ahí está. Vámonos. Claro, esos colores como que me marean a veces un poco. We'll have to find a way around. No, perrito, dime. Papi, que yo me haría sin un perro. Uy, ratitas. Vaya a ser carajo. Go for it.
realidad, pues hay mucha gente, búscate en internet, en Google, el tema del motion blur con este juego. Hay mucha gente quejándose porque es demasiado el motion blur. Y el motion blur es una técnica que usan muchos programadores para como que esconder las texturas mierdas de la gráfica. No, todavía no llegamos. Hold on, kids. We're coming. Mira, tú mueves la cámara nada más y ya hay motion blur. Ay, marea, realmente marea. Entonces ellos supuestamente pues habían... Espérate, que yo creo que acá perdí algo. Ok, no. Ellos supuestamente habían dicho que el día 1 iban a tirar un parcho para arreglar eso, pero nada que ver. Van a matar a estos cabroncitos de una. Ay, carajo. Quizás en el monitor de arriba no se vea tanto, pero es un poquito, molesta un poco. Hola, eres de Puerto. Sí, Bayamón, papá. Bayamón en la casa. Bueno, no, en realidad nací en Bayamón, pero soy más de Aguadilla. Me crié en Aguadilla. ¿Y tú? Está muy complicado hacer juegos hoy día. No puede ser posible que todas las industrias sean tan flojas. Sí. No, en parte sí, el motion blur es eso, flojera. Porque lo que hace es como que cubrir esas faltas así del rendering y toda esa pendeja. La pregunta, ¿hay una palabra para llamarlos? Espérate, para llamarlos puertorriqueños, además de boricua y boriqueño? ¿Cuál era esa palabra? Boricua, puertorriqueño. Yo no conozco más ninguna que no sea Puertorro, maybe. Puertorro. Ahí está. Bellaco. Un bellaco, qué cabrón. Espérate, ¿estoy yendo para atrás o para adelante? ¿Ves, mano? Es que... Déjame ver, espérate. Yo creo que estoy yendo para atrás. Ah, no, estoy yendo para atrás porque aquí hay un... Espérate, déjame ver por si acaso el perro. El perro me dice. Ok. Mano, yo me desoriento súper fácil aquí. Pero en realidad no sé, lo más, pues sí, puertorriqueño, boricua. Borinqueño no, eso casi nunca, eso no lo había escuchado. Puertorro. Puertorro también se puede decir que... Ahí está. Ok. Oh, mira, tesoro. Favor de la tierra, lluvia telúrica. Ok. Es una palabra que escuché y cuando pedí que me repitan, no quisieron repetírmela.
Me dijeron que podía ser considerada ofensiva y que era como llamar araucanos a los chilenos, lo cual sí, pero me quedé con esa duda. Ya, de verdad que no sé. A un puertorriqueño, es que en verdad los puertorriqueños todo lo cogen a vacilón. So, de verdad que no te sabría decir. So, una palabra despectiva de los boricuas. Realmente no te sabría decir. Can you see him anywhere? Ok, ¿qué viene aquí? ¿Y eso qué es? ¿Qué a puñeta? ¿Qué carajo es eso? Y a puñeta, este dragón se ve lindo. Must be one of the dragoon's pets. Vamos para allá. Nice try. Over here. This one. Get him. Sick him. Over here. Go to him. This one. Over here. Get him. Stick him. Over here. Get him. Uh-oh. Go to him. Espérate, te elevo ahora que estoy en medio de una pelea. Ok, espérate, que ya va para el primer stage. Ahí está. Jalamos. Ahí está. Over here. Over here. Go to him. Nice try. Esa cámara como que no me está favoreciendo. Ahí está. Ay, carajo, no. Ese no era. I think it has something in store for us. Get ready to move. Ay, carajo, salte, salte, salte.
son más. Abajo. Nice try. Get him! Sick him! Get him! Ahí está, Garuda. Ahí está. Carajo, metí la pata. Usé los poderes antes. Salte de ahí. Voy a tener que tirarle esto. Para curarme un poco porque... Ahí está, Garuda. Get him! Al fin se puso difícil. Tía, puñeta. Ah, no. Ok. Ok. Yo creo que usé la última poción. Over here! This one. Over here! Ahora yo creo que sí, ahora yo creo que se empieza a poner un poquito difícil, sí. Pues tiene como que mecánicas un poquito más. Over here! Márcamelo. Tiene como que mecánicas un poquito más complicadas. Over here! This one. ¡Oh! ¡Carajo! This one. Nice try. Ahí está, Garuda. Vamos. Ya está cayendo. This one. Get him. Sagrada. ¿Qué va a hacer? Ay, la misma mierda de ahorita. Ok.
Pero déjame darte. ¿Cómo me lleva la bruja ahí? Ahí está. Ahí está, esta duda. Ay, carajo, que se me de nuevo. GG. Ahora sí, mala mía. La de que me habían escrito ahí un muchacho. A ver, no palabra que escuché. A ver, espérate. Nevermind, sigue siendo fácil. GG. Ok. Me confunde Puerto Rico y Costa Rica. Y me desaparece el nombre. Pero el acento es bien diferente. Over here, Clive! Mira para allá. Are you alright? Boots, there you are. I didn't know there'd be a dragon. All right. Let's get out of here. Oh! What now? Is that Mother Crystal's heart? What the hell is it doing up there? Vamos. Bahamut. Keylor Navas. ¿Quién es Keylor? Tengo miedo de buscar. Papi, Bahamut. What the fuck? ¿Qué pasó ahí? Your Highness, don't do this. We must leave. Now, Your Grace. I beg of you. This is not what he wanted. Something's happened. No. Forgive me, Yoda. But I must put a stop to Definitivamente acá this. no vemos fútbol. Acá, lo de nosotros acá es la NBA. Oh, papi, se viene pelea Phoenix con Bahamut. Lo destruyó. What the fuck? ¿Qué pasó ahí? What the fuck?
Se destruyó el cristal antiguo y salió como que a proteger el Model Crystal. No entiendo. So, what do we do now then? We destroy the heart. We might come back. As soon as the flames die down, the Imperials and the Dalmex will move in. This may be our only chance. And Bahamut has gone for now. You should get as far away as you can, Goots. Pero ¿por qué Bahamut hizo eso si él estaba como que a favor del pueblo? What? And No leave you entiendo. lot in the lurch? I can't do that. If you're staying, then so am I. I packed everything up before I made a run for it, so if there's out yous need, just ask. But I won't be giving it away for free. Nana'd never forgive us if I did. Thank you. Good. Vamos a ver si vende Yous need algo. out. El gran martillo. Welcome to the big hammer. Hizo la gran Daenerys. Sí, como que, papi, hizo un flip. ¿Será eso lo que le estaba preguntando al novio? You don't want me to make yours out else? Espérate, que esta espada está mejor que la que tengo, mano. Y no es épica. Bueno, la voy a comprar, que se joda. Thank you. Y esto. Wow. Is there out else you need? Creo que me sube 1 y el otro me da más 20 de health. Out else I can do for you? Welcome El to gran the martillo. big ¿Qué es esto? hammer. Ah, espérate, ¿qué pasó aquí? Fabricar, ok. Le puedo dar upgrade. Ok, vamos a darle upgrade. I hope you like it. Ok, tenemos la más 2. That's 10 times better than it was before. Anything else I can make for you? Oh, papi, útil. Drake's tail is Tenemos right espada there, nueva. Clive. It's time to free Storm from the crystal's curse. Espérate. Ok, estamos bien. Ahí está. ¿Quieres continuar el núcleo? Ok, esto es un point of no return. Oh, it's past time. But remember, Bahamut is still out there. No sé si se viene Bahamut versus Phoenix o IFRIT versus Bahamut. O un tag team de los dos contra Bahamut. Eso estaría bueno. No more roads. We'll have to find our own path. Ya lo hizo mierda toda la ciudad. Ether. Just what we need. Another flood. It's already turned them. Then there's no reason to hold back. Get him! You're finished! Over here! Get him! Farewell! Over here! It's over! Attack! Go! Get him!
Ay, sea la madre. Uno de los cosas de eso. Sea la madre, yo lo odio. Nice try. Ahora con esta espada el Stayer es un poquito más... marearlo un poquito más... más fácil. Ahí está. This one. Get him. Vienen más. Nice try. Too slow. Carajo. Pero dale el menos. Dale que tiene menos vida. Ok. Por aquí. Mucha poción. Siempre lo digo, mucha poción en el camino. Es que nos están preparando para un Big Boss. Vamos allá. ¡Oh! ¡Oh! Espérate. Clip. Joshua. What is he doing? Keeping Bahamut occupied. Joshua! Joshua! Ahora vienen, se lo matan al frente. Don't, Clive. It's too dangerous. Vamos, vamos, vamos. Hold on, Joshua. We're coming! We have to save him. And we will. We just need to keep moving. Conviértete aquí, Free. Them again. Not now. Ya la madre. Get him. Stay down. Too slow. Stay down. ¡Ay, la música! La musiquita. What was that? Bahamut. He'll kill us all. La puñeta. There he is. Joshua! Hermano. I'm here, brother! Clive. He can't hear you. Joshua! They're heading for the heart. And so should we. Yo creo que lo que ahorita estaba pasando era que Bahamut le estaba disparando al núcleo y el escudo ese pues redireccionó todos los beams a la ciudad. Eso es lo que yo creo. Por eso se vio como si él hubiese estado atacando la ciudad. Creo, ¿verdad?
ver si mi vista me falla, pero... Nice try. Too slow. Ok, vamos a tirar esto para llevarnos los atos de una. Y hacer la avanzación. Ay, salieron más. Oh, espérate. Este tiene... Se lo quitamos, papi. Ahí está. Pero muerto. ¡Mátalo, perro! Ok, este tiene magia. Ay, carajo. Este tiene magia. Bye, bye. Vamos, vamos, seguimos. ¿Dónde es? Dime, perrito. Por aquí. Yo creo que se viene escenaza. Ay, un cabrón boss. A la madre. Nice try. Get him. Carajo. Get him. This way. Over here. Uy, eso dolió. Nice try. This one. No sé mal, pero whatever. Subirme la vida. Ay, lo perdí. Voy a matar a estos cabroncitos. Están como que jodiendo mucho. Nice try. Get him. Soil and stone. This one. Matamos. Vamos, seguimos. A la madre, mano. Que siguen parando a uno. Espérate. Tesoro.
Are those the council chambers? How are they still standing? I don't know. Vamos a ver qué pasa aquí. He'll be all right, Clive. He's a survivor. We're getting close. Oh. El perro es crispado. ¿Tienes algo? ¿Qué puñeta es esto? What the fuck? It looks like somebody doesn't want us getting any closer. I don't care what it wants. Neither do I. El diseño de este boss está bien cabrón. This one. Slow. Fire it. Carajo. Ahí está. Agárralo. Over here. Nice try. Over here. Get him. Go to him. Too slow. Too slow. Go to him. Get him. Nice try. Me dará tiempo para tirar el... Se tira todos los elementos. Too slow. Get him. Nice try. This one. Get him. Over here! Yeah!
Dale, dale, papi. Ves después el resto por YouTube. Que yo lo subo. Carajo, espérate. We have to end this right now. Burning Face. Esa la madre. Dale, papi, noche. Hablamos. Ay, carajo. Esa es la madre. Sale este boss justo antes de... Ay, carajo, espérate. Justo antes de una potencial escena buena. Espérate. Esto dolió. Ya lo me llevo un montón. Ahí está. Ay, carajo. Lo dormí ahí. Cógela. Voy a tener que cambiar esa habilidad de Garuda. La segunda. Pyro más doble. Uy. Como quiera me dio. Ahí está. Estoy usando esos poderes al garete, mano. Voy a tener que arreglar un poquito. GG. Voy a tener que arreglar un poquito los de Garuda para hacer más multiplying, porque me estoy confundiendo. Ya, se fueron los dos. Me dejaron solo. Solo. Triste. ¿Cómo estás ahí, Edo? Todavía. Ya lo que diseño cabrón de ese boss. Y el diseño está bien cool. These beasts. They're getting stronger. We can think about them later. Right now, there's only one thing we need to focus on. The heart. Ok. ¿A dónde? Por aquí. Vamos, perrito. We might be able to get up through the building. It's worth a try. Quiet. There's someone up there. Is someone there?
Ella. Mother. It's you. What happened here? He tried to take him from me. Oh, my boy. My darling. Ya, la víctima. Darling boy. La víctima. Is this the child you made with the Emperor? Why, Mother? Why did you betray us all? You have no right. Cabrón. Answer him. We took you in, savage. Show some respect for those who raised you. Mira. Hasta en una situación así es soberbia. Elwyn, always thinking of his precious homeland. But what worth is a homeland in a world beset by the Blight? Father did not seek to protect his country. He sought to protect his people. Alita's duty is not to protect his people. It is to protect the source of his sovereignty. The noble blood that runs in his family's veins. So long as this bloodline remains unbroken, what does it matter if a nation falls? One can always found another. Unlike him, I did my duty. I preserved my line. I bore a son of the noblest blood, to whom the whole world might kneel. That is why I gave Rosaria to Sambrek, that I might join my line with the Lesages and birth a savior of this benighted land, blessed by both Bahamut and the Phoenix! Qué cabrona. You sold your country for a child. Why did you need another? You had Joshua. I had nothing. You were always your father's son, so very strong and bold and daring, and yet you failed to awaken. Would that Joshua had been granted 1/10 of your strength. Oh! How the nobles Mira, yo la mato ahí. that Elwyn's firstborn was surely the son of a concubine, and my own, not long for this world. The shame of it! The shame of being slandered by one's inferiors! How could you ever know how that feels? It should have been you! Why didn't the Phoenix choose you? Joshua's every waking moment was spent trying to shoulder the burden that you and the Phoenix and the Duchy foisted on him. That's why I became his shield. To help bear the weight. But what did you do? You betrayed your own blood and surrendered your son to his fate! Wow. My darling boy. Esta tipa está loca. I never meant to hurt him. The soldiers' orders were clear. He was to be spared. Why did you survive? When the only one I truly cared for died? What? Have you not looked out of the window? Joshua is here! The Phoenix lives on! He's battling Bahamut as we speak! Que esa cabrona yo cojo y le tiro. Le tiro el IFRIT encima. Me la como un hot dog. Irónicamente Joshua. cae ahí. Joshua, no te mueras, puñeta. Oh, eres el ave fénix. I am a shield of Rosaria. Yo la And I educo. will do my duty. Ahí va. What are you... Ahí va. Oh. Oh. Ahí va, ahí va. Ahí va. Giga Flare o Mega Flare. IFRIT. Clive. Joshua. Papi, van a ser tag team. Clive. Toma.
qué pelea más poderosa. ¡Oh, el Fénix, cabrón! ¡El Fénix! Y le dio vida. Aprendí, ok. Aprendimos una técnica nueva. Or face the consequences. Oh. Ok. Ok, para apuntar. Ok. Ahí está. Ya no le quité nada. Tengo que ahorrar esa habilidad para cuando tenga Stager. Giga Flare. Yeah. ¿Qué pasó ahí? ¿Estás viendo esto, Edo? ¿Estás viendo esta obra maestra? Oh, ahora vamos a controlar al Phoenix. Ahora vamos a controlar el Phoenix, cabrón. Y la musiquita. Atacar. Ataque cargado, mantener. Ok. Ok. Diablo, pero qué difícil.
Ya está medio difícil porque es como estilo piloto. Cosa más épica. Uy. Es que confunde, mano. Confunde la dirección. Ay, me van a matar. Ay, me lo están violando el pájaro. Wow. Those things are growing more ether than I've ever seen. Que confunde, el control confunde. Está bien, no tiró. Qué mal carajo. Wow. Ah. No te mueras. No te mueras, Phoenix. Oh. Ahí está el hermano. Thank the founder. It's now or never, Joshua. ¡Ay! La última batalla, vamos. El último showdown. Ifrit Phoenix versus Bahamut.
fuerte fue eso? Siento que... ¿Qué le está haciendo? Oh. Terra Flare. Yeah. Tiró los tres. Haciendo táctil, cabrón. Contra Bahamut. El Fire. Vamos, tirar el Kamehameha. IFRIT. Vete pa'l carajo. No tiró la música. Muerto. Ya. X. Muerto. Wow. Qué cosa más hija de puta. Qué cosa más hija de puta. Y todavía está vivo. ¿O no? Está vivo. No me mates a Joshua. Porque vamos a ganar. El modo del cristal. El cristal madre lo va a absorber. This is drinking the ether. We have to stop him. Va a ser lo mismo que Titán. I'm here. Joshua, are you all right? You have to be stronger than this. Come on, IFRIT. Show us your true power. Van a fusionar. Papi, un pucho. Vete pa'l carajo. Hicieron una
fusión, cabrón. Become one. This may be enough. Diablo. We can do it, Clyde. We can. And we will. Together. Valió la pena los fillers. Comerse los fillers para esto. Ese va a ser un mega flare contra la tierra, cabrón. No joda. Are you ready? Ready! Impulso ígneo, ok. How can we hope to match such power? By trusting in our own. De lejos, ahí está. Uy, quita un montón eso. Espérate. Ahí está. ¡Ay, carajo! La cantidad de daño, loco. Uy, me salen las lágrimas.
quémalo, 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 quémalo. A ver cuánto le quitamos ahí. Diablo, 200.000. ¡Bulla! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uy. Oh. Pega. Ahí está. Pollo cobarde. Acércate. Ahora no quiere. Ahora se queda lejos, cabrón. Ahí. Ya se me salen las lágrimas y todo. Me cago en nada, todavía está vivo. Ahí va con lo último. Fulgor, ese es nuevo, cabrón. Este ataque es nuevo. Not today. Come on, Joshua. Vamos. Dragon Ball. Ahora sí. Qué cosa más cabrona esta pelea. Qué cosa más épica. Valió la pena los fillers. Los fillers de los nenitos bandidos. Wow. Ahí está el cristal madre. Explota el encanto. Dion,
Sálvalo, sálvalo. Bueno, es que es malo, el cabrón. No entiendo por qué él hizo ese 180. Porque él estaba con Joshua. No entiendo. Ahí está. GG Cristal. GG Mother Cristal. El tercero. Falta uno. Acho, vete pa'l carajo. Qué cosa más cabrona. Wow. Y todavía falta Odín. Y creo que Leviatán. ¡Joshua! Dito, mano. Por fin se reúne con el hermano. Dito, carajo. My brother. I'm sorry. I'm so sorry. You're alive. We both are. Nothing else matters. Lágrima. I never dared hope that I would see this day. Bendito. Reunited at last. Jill. Ajá. Ajá. Te lo dije. El nene es última. This is for my father. Y mató al nene. Mira. El nene parece que era un vessel de Última, porque Última es como que un... Última es como un hive mind, hasta ahora lo que entendemos. It is done. The demon that would tear our house apart is no more. ¿Y qué pasó con el papá? ¿Lo screenearon? Father. ¿Al papá lo mataron? ¿Off-screen o algo? Eso quedó como que un poquito... The Mother Crystal. It's collapsing. Right. We need to leave. No. Wait. I owe him a debt. Fine. Ahí, chúpale el Bahamut. You there. Won't sanction it. Little as you. Ok, ahora van a contar lo que pasó. Report, Captain. Ahora van a contar lo que pasó. Can nothing be done to call them off? I regret not, Your Radiance. The Dragoons answer to none but His Imperial Highness. The Council is powerless to intervene. We're hearing reports of rebel Madness is this, Theon. throughout the neighboring districts. Focus all efforts on extinguishing the fires around the capital. The city can wait. Dale, dale. Daddy, man, go! Your Radiance. Sí, ya son las 2, pero hacho, valió la pena. By the light.
Dion, have you taken leave of your senses? Call off the Dragoons at once. Fear not. The populace will come to no harm at their hands. I am here to save you, Father. Save me? A creeping darkness hides in the heart of Senbrek. It stems from your wife, the traitorous Annabella. Not another word, Dion. Father, though you may not see it, the darkness has taken hold of you. It has made you forget yourself. But I bid you remember, there was a time when you ruled not with cruelty, but with compassion. Why now do you turn your back on your people? Why now do you seek to stoke the fires of war? You too have borne witness to this change, Your Eminences. And you know, as well as I, who is responsible for it. A puppet now sits upon the throne, but cut his strings, and the master loses her power! What? Dion, you bear steel before your emperor? Guards! Take him! ¿Quién carajo se va a atrever a coger a Bahamut? For every citizen who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. Those were your words. But when the last of your citizens has fallen, and all of their homes have been reduced to ash, what will become of your empire, of its rulers, of your god? As the mother crystals crumble one by one, and the blight sweeps in to claim all that we hold dear, our people look to their emperor for protection. Esto es un personaje He cabrón, labors déjame not to decirte. secure their futures, but to seize what is left of the twins for himself. Even if it should come at the cost of everything his loyal citizens have labored to build. Dion, you must understand. A small price to pay, is it not? You've been blessed with great power, Dion. Enough to win me the world. So go, claim Valisthea for me, brother. Ahí está la muerte. Dion. Gods! Gods! Father. Poor father. How he doted on his children. Qué pelote cabrón ese nene. That he would die to protect me was plain. It was but a matter of when. You planned this? You did well to endure so long. But you broke in the end, as I knew you would. And now Muthos approaches. Put him to the proof. I would see if he breaks. Go, Bahamut. Definitivamente. Kinslayer. Definitivamente era última. Era uno. No sé si era un puppet o directamente última, que lo usó como
como canal, pero... Pero prácticamente sí. Lo que no entiendo es por qué atacó al pueblo. Eso es lo que no entiendo. You cannot stay here, Mother. Come. Take my hand. Get away from me! This is all just a dream, just a bad dream! You will not take me, Shadow! You will not take me! Mátate, cabrona, mátate. Te lo merecía. No, lo mejor que podía hacer. Por cabrona. Ella es como quien dice la artífice de todo esto. Se cohibieron enseñando ahí la cortada, pero me impresiona. Ahí está. GG. If it is consciousness that weaves your wills together. Míralo ahí. Consciousness that blurs the boundary between your own will and that of others. Then we shall set you apart once more. The ties that bind you shall be severed, and humanity return to its proper place. What? By primogenesis shall a new age of reason begin. What the fuck? El Fanatic Tower. Relax, Versión Your 2. Majesty. ¿Y esto? Más tarde. Benedicta Don't está you viva. want to play? It's been a long time. If that is your wish. Men, you are as meek as all the others. What? Such feeble creatures. Un showcase de estos desnudos, de dominantes desnudos. Gifted the power of icons, yet slaves to fickle emotions which usher you to your doom. And so you bind your fragile wills with strands of consciousness. The wretched handiwork of a wretched people. Este es Odín, by the way. Este es el dominante de Odín. The Es el sons of último que queda. fire were united at last, and for but a moment their flame burned bright. Soon Muthos shall become our perfect vessel. And then shall the world be remade. Not before the bonds are severed, of trust, of respect, of love. Only when every strand of consciousness is cut away, may Muthos return to our side. By primogenesis shall all be undone,
mankind shall be rid of his wretchedness, and Mythos of his will. But while he yet clings to it, he has the power to forge bonds anew, and so we bid you. Find Mythos, and sever every one. To destroy that which has no physical form, you ask the impossible. There is nothing your black blade cannot cut, Odin. We shall unite with Mythos, and bring forth a new world. So long as our vessel remains unclaimed by humanity. It shall be done, Master. My will is yours. Oh. Mother. Wow. Ok, hasta aquí lo dejamos. Hasta aquí lo dejamos porque son las 2 de la mañana. Pero, hacho, estuvo bueno, estuvo bueno. Mañana yo lo sigo un poquito más temprano para tener más break. Pero sí, yo creo que ya estamos casi terminando el juego. Estamos casi terminando el juego. Bueno, pues nada, descansa, paz. Y gracias por estar acá un rato. Hablamos de esto mañana. Bye, bye.